We'll start sociology optional Emile Durkheim. देख आज हम स्टार्ट करवा सुइसाइड है डरखाइम डीओएल डिवीजन ऑफ लेबर डरखाइम सोशल फैक्ट और डिवीजन ऑफ लेबर ये सारी तापर हम आज स्टार्ट करिया सुइसाइड देख मुझे जहाँ कहूँ टिके नोट कर दो कारण पीडीएफ तो बना जीवो तथापि टिके नोट कर दो है आ बाकी आई सुइसाइड छाड़दवा देख हम स्टार्ट करें सुइसाइड है पीडीएफ टा खोलूनी देखो देखो इमाइल डरखाइम हम जमी पढ़ुले आम अलरेडी पढ़ले इमाइल डरखाइम होती कौन माने इमाइल डरखाइम होती आम जमी कार्लमार्क्स होती कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव सोशियोलॉजिस्ट से इमाइल डरखाइम होती फंक्शनल पर्सपेक्टिव सोशियोलॉजिस्ट तेणु कहवा कथा है सोसाइटी को फंक्शनल हबार अच्छे से सब जिन घटना घटुची सोसाइटी जो सोशल इवेंट सब गुड़ा घटुची ना बिकज इट्स एटा नुह जे इंडिविजुअल चाहूँगी से सोसाइटी चाहूँगी से बिकज सोसाइटी को निजको फंक्शनल हबार अच्छे से सब जिन हो जो घटना गुड़ा घटुची तार ना देले सोशल फैक्ट तो सोशल इवेंट गुड़ा घटुची सोशल फेनोमेनन गुड़ा घटुची तार से कौन ना देले सोशल फैक्ट आ सोशल फैक्ट कौन जोटा कि होची एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल आउ इंटरनल टू द सोसाइटी इंटरनल टू द सोसाइटी और एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल तो जहाँ भी होची सोसाइटी रो इच्छा अनुसार होची और सोसाइटी को फंक्शनल हबार अच्छी दैट इज द रीजन फॉर व्हिच ऑल द हैपनिंग सोशल हैपनिंग्स आर कौन टेकिंग प्लेस तो सेति पई सोई सोशल हैपनिंग्स गुड़ा से ना देले सोशल फैक्ट से भला डीओएल गोटे सोशल फैक्ट से भला आम आज आउ गोटे सोशल फैक्ट विषय पढ़ा जोटा होची सुइसाइड सुइसाइड इज ए सोशल फैक्ट है तो सुइसाइड बोली कौन है ना सुइसाइड होची गोटे बही एक्चुअली तार ना सेम नेम गोटे बही बही अथर से करते सुइसाइड विषय लिखी गोटे पेपर पब्लिश करते यहाँ के 1897 मसीह 1897 मसीह आउ कौन होता कि सुभाष चंद्र बोस जन्म के 1897 1898 ये समय जन्म होते बोधे सुभाष चंद्र बोस देख लो जन्म इयरटा के एससी बोस
ଏଇ 1800 ସମଥିଙ୍ଗ ବୋଧେ 1897 ବୋଧେ 97 98 ଟାଇପର। ଦେଖ ଯୋଉ ସମୟରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମେ ସବୁ ଫ୍ରିଡମ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏଇ ସବୁ ଉପରେ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ ଏ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମର କେମିତି ମାନେ ଇଂରେଜ ସରକାରଠୁ ହଁ କେତେ 1897 ହଁ ଅଟେ ସେଇଟା ମୁଁ ବସେଇ ମନେ ରଖିଛି 1897 ରେ ତାଙ୍କ ସୁଇସାଇଡ ବହି ପବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା ଏମାଇଲ ଡରଖାଇମଙ୍କର ଯୋଉ ସମୟ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ ସେମାନେ ଆମେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ କେମିତି ହବ ଆପରେ ସବୁ ନ୍ୟାସନାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଆମ ପୁରା ମାଇଣ୍ଡଟା ଏଥିରେ ବିଜି ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଲୋକ କଣ କଣ ଲେଖି ପକେଇଥିଲେ ସବୁ ଦେଖ ତ ସୁଇସାଇଡ ଉପରେ ଏମାଇଲ ଡରଖାଇମ ସେତେବେଳେ ବହି ଛାପିଥିଲେ 1897 ମସିହାରେ ଆଉ ତମେ ଜାଣିଛ ଇମାଇଲ ଡରଖାଇମ ହେଉଛନ୍ତି ପଜିଟିଭିଜିମ୍ ଆପ୍ରୋଚର ସୋସିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ହେଲା ସେ ସବୁ ଗୁଡାକ ଭାବୁଥିଲେ ସାଇନ୍ସ ପରି ବା ସାଇନ୍ସ ସବୁ ଜିନିଷ କଣ ମାନେ ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ବା ସେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ମେଥଡ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆନାଲିସିସ୍ କରିବେ ବୋଲି ସେ ଭାବୁଥିଲେ ସେଇ ଆପ୍ରୋଚଟାକୁ ଆମେ କହିବା ସୋସିଓଲୋଜିରେ ପଜିଟିଭିଜିମ୍ ଆପ୍ରୋଚ ଆଉ ସେଇ ଆପ୍ରୋଚର ସୋସିଓଲୋଜିଷ୍ଟ କିଏ ଇମାଇଲ ଡରଖାଇମ ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ଡିସ୍କସନ ସବୁ ସେଇ ଟାଇପର ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କଣ ହେଲା ନା ସେ କହିବା କଥା ମାନେ ଆଗର ଯୋଉ ମେନ୍ ସୁଇସାଇଡର ମେନ୍ ମାନେ ସୁଇସାଇଡ ବିଷୟରେ ବା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଥିଓରି ଦେବାର ବା ସେ ସମୟରେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କଣ ଥିଲା ଦେଖ ସେ କହିବା କଥା ଯେ ସୁଇସାଇଡ ଇଜ ଏ ସୋସିଆଲ ଫେନୋମେନନ କି ନାହିଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଯେ ସୋସିଆଲ ଫେନୋମେନନ ସବୁଠି ହଉଛି ସବୁ ସୋସାଇଟିରେ ହଉଛି ତ ସୁଇସାଇଡ ଇଜ ଏ ସୋସିଆଲ ଫେନୋମେନନ କିନ୍ତୁ ସୁଇସାଇଡଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କଣ ସୋସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆଉ ସୋସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ମାନେ କଣ ସୁଇସାଇଡ ହେଉଛି ସୋସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆଉ ସୋସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ମାନେ କଣ ସୋସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ମାନେ ଇଟ୍ ଇଜ ସମଥିଙ୍ଗ ହୁଇଚ୍ ଇଜ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଟୁ ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଉପରେ କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ ସୋସାଇଟି ଚାହୁଁଛି ସେଥିପାଇଁ ହଉଛି ସୋସାଇଟି ଯୋଉ ଜିନିଷ ହିଁ ହଉଛି ସୋସାଇଟି ଇଜ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ଫର ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ସୋସାଇଟି ଡିସାଇଡ୍ କରିବ ହୁ ୱିଲ୍ ବି ଏ ଗୋୟର ଆଣ୍ଡ ହୁ ୱିଲ୍ ବି ଏ ଷ୍ଟେୟର ଗୋୟର ମାନେ ଯେ ଛାଡ଼ିକି ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବ ଗୋୟର GOER ଆଉ ଷ୍ଟେୟର ମାନେ ଯିଏ ରହିଲେ ଏଠି ବୁଝୁଛ ନା କିଏ ଯିବ କିଏ ରହିବ ସୋସାଇଟି ୱିଲ୍ ଡିସାଇଡ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଏଥିରେ କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ ତ ସୁଇସାଇଡ୍ ଇଜ ସୋସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଇମାଇଲ ଡରଖାଇମ ହେଲା ତ ସେଇଟା ସେ ଖାଲି ଧୂଆଁରେ ସେମିତି ବି କହିଲେନି କାଫି ମାନେ ଯୋଉ ଡାଟା କଲେକ୍ସନ କଲେ ଫ୍ରମ୍ କଣ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରୁ ହେଲା କୋର୍ଟସରୁ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ହେଲା ସବୁଆଡୁ ସେ କଣ ଗୁଡାଏ ଡାଟା ୱାଇଜ କଲେକ୍ସନ କଲେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ତାଇ ଡାଟାକୁ ବେସ୍ କରିକି ସେ ଥିଓରି ତାଙ୍କର ଦେଲେ ତେଣୁ କଥା ହେଲା କଣ ତାଙ୍କର ସୁଇସାଇଡ ଉପରେ ଏତେ ମାନେ ଏତେ ଫୋକସ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହଉଛି ତାଙ୍କର ପୁଅ ଥିଲେ ଜଣେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି କଣ ଆଣ୍ଡ୍ରେ ଡରଖିମ୍ ଇମାଇଲ ଡରଖାଇମଙ୍କ ପୁଅ ନାଁ ହଉଛି ଆଣ୍ଡ୍ରେ ଡରଖିମ୍ ହେଲା ଦେଖ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଟିକେ ଲେଖି ଦଉଥା ସବୁଗୁଡା କଣ ଲେଖିବ ଏଟା ଟିକେ ଲେଖି ଦଉଥା PDF ତ ଦିଆଯିବ ଟିକେ ମାନେ ଇଏ କରିକି ଲେଖି ଦଉଥା ଟିକେ ତ ଆଣ୍ଡ୍ରେ ଡରଖିମ୍ ଥିଲେ ସେ ଇମାଇଲ ଡରଖାଇମଙ୍କର ପୁଅ ତ ଆଣ୍ଡ୍ରେ ଡରଖାଇମ୍ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ଆର୍ମିରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ଆର୍ମିରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ତ ସେ ଆର୍ମି କୁଆଡେ ନିଖୋଜ ହେଇଗଲେ ୱାର ସମୟରେ ସେ ସମୟରେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ୱାର ଚାଲିଥିଲା ତ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ଆର୍ମିରୁ କୁଆଡେ ନିଖୋଜ ହେଇଗଲେ ମାନେ କଣ ଜଣା ପଡିଲାନି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ଡରଖାଇମ କାଫି ଡିପ୍ରେସନରେ ପଳେଇଲେ କାଫି ଡିପ୍ରେସନରେ ଗଲେ ତ ମାନେ ତାପରେ ସେ ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କର ଥିଲେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଡରଖିମ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି କଣ ସନ୍ଦୁରେଇ ଏଇଟା ଟିକେ ଲେଖିଦିଅ ନହେଲେ ଦେଖ ଆଣ୍ଡ୍ରେ ଏଇଟାକ ମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୁଁ ଲେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଖାଲି ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଜାଣିଥିଲେ ବେଟର ଟିକେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂର କ୍ଲାରିଟି ଟିକେ ଭଲ ଆସିବ ତାପରେ ସାନ୍ଦୁରେଇ SANDUREI ବୋଧେ SANDUREI ସାଣ୍ଡୁରେଇ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲେ ସିଏ କଣ ମାନେ ହି ୱାଜ ଏ ଫିଲୋସଫର ମାନେ କ୍ରିଏଟିଭ ରାଇଟିଂ ପାଇଁ ଫେମସ ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ବି ସୋସିଆଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଭଲ ଥିଲା ସବୁ ଥିଲା ବଟ୍ ହି କମିଟେଡ୍ ସୁଇସାଇଡ୍ ହେଲା ତେଣୁ ଏଇଟା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ନା ତ ଡରଖାଇମଙ୍କର ମନରେ କଣ ଗଭୀର କଣ ରେଖାପାତ କଲା ମାନେ କନଫ୍ୟୁଜନ କ୍ରିଏଟ କଲା ହି ଗଟ୍ କନଫ୍ୟୁଜ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଫି କନଫ୍ୟୁଜନ କ୍ରିଏଟ କଲା ଯେ ସେ କହିଲେ ମାନେ ଯୋଉ ପିପଲ ଗୁଡାକ ସୋସିଆଲି କାଫି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ସୋସିଆଲି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ହ୍ୱାଇ ଦେ ଆର୍ କମିଟିଂ ସୁଇସାଇଡ those are having one property ବି ଅଛି wealth ଅଛି society and social name fame ବି ଅଛି they are established socially also still those people are going for suicide what the reason କଣ ହେଇପାରେ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କର ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗଙ୍କର ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ତ ଏଗୁଡାକ ତାଙ୍କ ମନରେ କାଫି କଣ ଗୋଟେ ଇଏ କ୍ରିଏଟ କଲା ତ she started analyzing suicide the event of suicide ତେଣୁ ସୁଇସାଇଡର ଯୋଉ ଡେଫିନେସନ ଦେଖ ଏଇ ଡେଫିନେସନ ଖାଲି ଲେଖିଦିଅ ସୁଇସାଇଡର ଡରଖାଇମଙ୍କର ଡେଫିନେସନ କଣ ଦେଖ ଡରଖାଇମଙ୍କର ଡେଫିନେସନ ହେଲା ସୁଇସାଇଡର suicide Emile Durkheim suicide ହେଲା suicide ये सुइसाइड को डिफाइन कले कैसे इमाइल डरकिम एटा लिखो ये स्टेटमेंट लिखि दियो एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्ट
any direct or indirect act indirect or indirect act of a person of a person of a person of which the victim of which the victim the victim is sure of the result attributed to him is sure of the result attributed to him ए डेफिनेशन लिखिबो जेतेबेले सुसाइड रा किछ कथा देखो सुसाइड एई वर्ष 2021 रे सुसाइड रो पडिबार काफी प्रोबेबिलिटी अछि सुसाइड बहुत हला पडिनी आइदर 60 मार्क्स रे न लाइन 60 मार्क्स तो डायरेक्ट पको ना दे भला टिके बुले की पकोछनी किंतु सुसाइड रो कथा तो जेमिति आसीबो मत लागु एथरो हला और सुसाइड ने डायरेक्ट न पड़ले भी हमें कोठी तरह एग्जांपल करके लिखा एग्जांपल लिखले जनरली हम कांसेप्ट लिखोनी हला और डायरेक्ट पड़ले सब डेफिनेशन इत्यादि सब लिखा पड़े सुसाइड रो कोन अछि कोन नै ତେଣୁ ତେଣୁ ମେନ୍ ହେଲା ସେ କହିବା କଥା ଏନି ଡାଇରେକ୍ଟ ଅର ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଅଫ ଏ ପର୍ସନ ଅଫ ହୁଇ ଦ ଭିକ୍ଟିମ ଇଜ ସିଓର ଅଫ ଦ ରେଜଲ୍ଟ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ମନେକର ଜଣେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ଜାଣିନି କି ସୁଇସାଇଡ୍ କଲେ କ'ଣ ହବ ବୋଲି ମାନେ ରସି ଲଗେଇଲା ତାକେ ଆକ୍ଟ ଅଫ ସୁଇସାଇଡ୍ ତମେ ଜାଣିଛ ରସି ଲଗେଇବ ତା ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ ହବ ଜୀବନ ପଳେଇଯିବ ତାର ତ ସେଇଟା ସେ ଲେଖିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅର ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଅଫ ଏ ପର୍ସନ ଅଫ ହୁଇଜ ଦ ଭିକ୍ଟିମ ଇଜ ସିଓର ଅଫ ଦ ରେଜଲ୍ଟ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ ଟୁ ହିମ୍ ହେଲା ତ ଏଟା ଡେଫିନେସନ କିନ୍ତୁ ସୁଇସାଇଡ୍ ବିନୋଦ ଡରଖାଇମଙ୍କ ଆଗରୁ କାଫି ଅଲଗା ସୋସିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ ଥିଲେ ଯେମିତିକି ସାଇकोलोजिस्ट हेले डेमोग्राफर्स हेले साइकोलोजी फिलोसोफर्स हेले कि विभिन्न आंथ्रोपोलॉजिस्ट बहुत गुडे अलग अलग स्कॉलर सब थिले जो माने कि कोन ए सुसाइड ऊपर निजर एनालिसिस करछन्ती आ निजर मंतव्य भी दैछन्ती हैला तो ता भीतर हमन थिले गैब्रिएल ट्रेड हम ना के भूलिबोनी गैब्रिएल ट्रेड तम सब लेखिया परीक्षा रे जते आसीबो ए रिलेटेड कि जिंस आसिला गैब्रिएल ट्रेड हैला ता ना हला गैब्रिएल ट्रेड ता ना कोन कि रे गैब्रिएल ट्रेड है ना ये कहले ये कौन कहले कि सुइसाइड इज एक्ट ऑफ वन इमिटेटिंग अदर्स ये कहले सुइसाइड इज ए एक्ट ऑफ वन suicide is a act of one imitating others बुझला तो गैब्रिएल ट्रेड कहले सुइसाइड इज ए कोन सुइसाइड इज ए एक्ट ऑफ वन इमिटेटिंग अदर्स से कहले सुइसाइड इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ इमिटेशन जणे जणे करि ताको देखा देखि अन्य लोक माने करछ ता इमिटेशन पय होछ किंतु डरकिम कहले जो जदि इट्स ए प्रोडक्ट ऑफ इमिटेशन ठीक अछि इट्स ए प्रोडक्ट ऑफ इमिटेशन ताले फैमिली जदि जणे सुइसाइड कला तो समस्त सुइसाइड कर दियन तो काहे करना तो ताको अनुकरण करन इमिटेट करन तो काहे करना से वाला काहे होन ताले डरखाइम कहगा ये जो कहले जे इज जस्ट एक्ट ऑफ वन इमिटेटिंग अदर्स माने सुइसाइड जणे कला तो ताको देखा देखि अन्य लोक माने भी करछन जे काइंड ऑफ इमिटेशन जे प्रोडक्ट ऑफ इमिटेशन के गैब्रिएल ट्रेड कहले जदि ये प्रोडक्ट ऑफ इमिटेशन ताले समस्त काहे गुड फैमिली रो करना जणे सुइसाइड कर देला तो अलग लोक माने काहे सुइसाइड करना फैमिली रो तो इट्स नॉट एक्ट ऑफ से कोन कहले जे एटा गोटे माने इमिटेशन है से कहले इमिटेशन हे पारे बट इट इज नॉट सिलेक्टिव इट इज कलेक्टिव बुझिस कलेक्टिव माने सोसाइटी रो गोटे करेंट सुइसाइडल करेंट सेति पय होउची जणे चाहूची सेति पय होउनी देखो आस्ते आस्ते हम कला पर आस्ते आस्ते बुझा पड़ी जो तेणु तेणु कोन कहले तापर से कहले जे जो कोन होउची विभिन्न प्रकार डाटा से कलेक्शन कला पर से तांगर से गोटे परमानेंट तांगर गोटे थ्योरी जो आसिला the suicide is because of the act of a suicidogenic current running in the society रे गोटे suicidogenic current flow होचे बा गोटे इमोशन फ्लो होचे सेति पय होचे मनीष निज इच्छा अनुसार सुइसाइड करू सी सुइसाइड करके बाध्य होची कारण सोसाइटी से भला कराई दोची ये कहवा कथा कि से इमाइल डरखाइम कहवा कथा जे सुइसाइड जदि बा इमिटेशन तमे कहू ठीक अछि किंतु से इमिटेशन इज कलेक्टिव इन नेचर माने सोसाइटी रे जो सुइसाइडोजेनिक करंट माने कोन एठी एठी सुइसाइडोजेनिक करंट कोन कलेक्टिव कंसेंसस काफी लोक इनको एभला प्रेरित करछि सुसाइड करिया पय बाध्य करूछि
ତେଣୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସିଲେକ୍ଟିଭ ନୁହଁ, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ନିଜ ଚଏସରେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରୁ, ମାନେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଚଏସ୍ ନୁହେଁ। ତ ସୁଇସାଇଡ୍ ଯେନି କରେଣ୍ଟଟା ସୋସାଇଟିର ଏଭଳିଆ ହେଇଯାଉଛି ସୋସାଇଟିର, କାରଣ ସବୁ ସୋସାଇଟିର ଅଲଗା ଅଲଗା ସିଚୁଏସନ୍ସ ଅଛି, ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଅଛି, ଅଲଗା ଅଲଗା ରେଗୁଲେସନ୍ସ ଅଛି, ଅଲଗା ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ସବୁ ସୋସାଇଟିର ଅଲଗା ଅଲଗା। ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହଉଛି ନା ସୁଇସାଇଡ୍ଟା ହଉଛି, ସେ ସୁଇସାଇଡ୍ର ଯେନି କରେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋ ହଉଛି ସୋସାଇଟିରେ, and that is compelling the individual go for suicide। ଏ କହିବା କଥା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ, ଆଉ ନାଁରେ ଲେଖିବ, ଏଇଟା ସବୁ ସେମାନେ ସବୁ କ'ଣ ଆଗରୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମାଇକେଲ ବ୍ରାଭୋ। ମାଇକେଲ CHEL, ମାଇକେଲ ବ୍ରାଭୋ, ମାଇକେଲ ବ୍ରାଭୋ ହେଲା। ସେ କହିଲେ ପିପୁଲ ହୁ କ୍ୟାରି ଏ ୱିକ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ଏଇଟା ଲେଖିଦିଅ ପିପୁଲ, ଇଏ କହିବା କଥା ପିପୁଲ who carry a weak mind, suffering from aggression, suffering from କ'ଣ aggression, addiction, low self esteem, low self esteem, health hazard, economic insecurity, ହେଲା, economic insecurity, emotionally unstable, emotionally unstable, ହେଲା, emotionally unstable, those people commit suicide, ହେଲା, they commit suicide, they commit suicide। ଦେଖ ଇଏ କହିବା କଥା ଇମୋସନାଲି ଅନଷ୍ଟେବଲ, ଦେଖ ଇଏ କହିବା କଥା, ଦେଖ ମାଇକେଲ ବ୍ରାଭୋ କହିବା କଥା ଯୋଉ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ୱିକ୍ ମାଇଣ୍ଡର, ସଫରିଂ ଫ୍ରମ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ କି ଆଗ୍ରେସନ୍, ଆଡିକ୍ସନ୍, ସୋ ଲୋ ସେଲ୍ଫ ଏଷ୍ଟେମ୍ ଥିବ, ହେଲ୍ଥ ହାଜାର୍ଡ ଥିବ, କି ଇକୋନୋମିକ ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି ଥିବ, ଇମୋସନାଲି ଅନଷ୍ଟେବଲ ହେଇଥିବ, କେବଳ ସେଇ ଲୋକମାନେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ସେ? ମାଇକେଲ ବ୍ରାଭୋ। ଏଇ ନାଁ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ମନେ ରଖିବରେ ହେଲା, ମାଇକେଲ ବ୍ରାଭୋ। ତ ସେଇ ଲୋକମାନେ ହିଁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଲୋକମାନେ ହିଁ କେବଳ ସୁଇସାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଡରଖାଇମ୍ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଏମିତି ତମେ କହୁଛ ଯେ ଯୋଉମାନେ ଇକୋନୋମିକାଲି ମାନଙ୍କର ଯୋଉମାନେ କ'ଣ ସେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଇକୋନୋମିକ ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଛି କି ଇମୋସନାଲି ଅନଷ୍ଟେବଲ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ବ୍ରାଭୋ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ୱିମେନ୍ ଆର୍ ଇମୋସନାଲି ଅନଷ୍ଟେବଲ, ଦେଖିବ ପ୍ରାୟ ଫିମେଲ ମାନେ ଟିକେ କ'ଣ ହେଲେ କାନ୍ଦି ପକେଇବେ, ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖ କୌଣସି ଜେଣ୍ଡର ବାୟସ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାଇକେଲ ଡରଖାଇମ୍ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ନିଜ ମନ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ନୁହେଁ ହେଲା। ଡରଖାଇମ୍ କହିଲେ ୱିମେନ୍ ମାନେ ତ ଇମୋସନାଲି ଅନଷ୍ଟେବଲ, ସବୁ ୱିମେନ୍ ତ କାହିଁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦଉନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ମନେକର ପ୍ରୋଲେଟେରିଏଟ୍ସ ହେଲେ, ମାନେ ବ୍ଲାକ୍ସ ଯୋଉ ହିସାବରେ ଯୋଉ ଆମେରିକାରେ ରେସିଜିମ୍ ଚାଲିଥିଲା, ବ୍ଲାକ୍ ମାନେ କାଫି ପ୍ରତାରିତ ହଉଥିଲେ, ତ ବ୍ଲାକ୍ସ ହେଲେ କି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ହେଲେ, ଯେମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରିଲିଜନର ଯୋଉ ଦିଟା ସେକ୍ଟ, ମାନେ ସେକ୍ଟ କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ କ୍ୟାଥଲିକ୍ସ ଗୋଟେ, ତ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ହେଲେ ସେମାନେ ବି ଅନଷ୍ଟେବଲ ଇମୋସନାଲି, କି କାଫି ପୁଅର ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଇକୋନୋମିକାଲି ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଛି, କାଫି ଗରିବ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦେୟାର ଅଲସୋ ଇକୋନୋମିକାଲି ଇନସିକ୍ୟୁର ଅଛନ୍ତି, ଇମୋସନାଲି ଅନଷ୍ଟେବଲ ସେମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ୟଙ୍ଗ ପିପୁଲ ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ବି କାଫି ଇମୋସନାଲି ଅନଷ୍ଟେବଲ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଟିନେଜର ଦେଖିବ କାଫି ଇମୋସନାଲି ଅନଷ୍ଟେବଲ ଲୋକ ପିଲାମାନେ ସବୁ ତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦଉନାହାନ୍ତି। ଡରଖାଇମ୍ କହିବା କଥା ହେଲା। ତେଣୁ ଡରଖାଇମ୍ କହିଲେ ଯେ ଡାଟା ଯାହା ଶୋ କରୁଛି, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରୁ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡସରୁ ହେଲା, ହସ୍ପିଟାଲ୍ସରୁ ହେଲା, କୋର୍ଟରୁ ହେଲା, କାଫି ସୁଇସାଇଡ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଯୋଉ କେସ୍ ଗୁଡ଼ା କୋର୍ଟରେ ଥିବ, ସବୁର ଡାଟା ସେ କଲେକ୍ଟ କରି ଆନାଲିସିସ୍ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଡାଟା ଯାହା ଶୋ କରୁଛି ତ 68% ମେନ୍ ସୁଇସାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, କମ୍ପାରେଟିଭଲି 32% କ'ଣ ଫିମେଲ, ଡାଟା 32% କ'ଣ କହିବା କଥା ଯେ ମାନେ ମେନ୍ କମିଟ୍ ସୁଇସାଇଡ୍ ମୋର୍ ଦାନ୍ ୱିମେନ୍, ନା କହିବା କଥା ତାଙ୍କ ପୁରା ଆନାଲିସିସ୍ ଦେଖିଲେ 68% ମେନ୍ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଛନ୍ତି, ଫିମେଲ 32%। ତାହେଲେ ଏମିତି କାହିଁକି ହଉଛି? ଫିମେଲ୍ସ ଆର୍ ମୋର୍
मोर इमोशनली अनस्टेबल दैन मेन तो से कहीं सुइसाइड करना तो मेल कहीं अधिक सुइसाइड कर एटा एमती नुहे आउ काफी लोगों जॉबलेसनेस काफी लोग अच्छा काफी लोगों को जॉब मिलूनी तो से समस्त सुइसाइड कर दे आर तो इकोनॉमिकली अनस्टेबल इकोनॉमिकली इनसिक्योर अच्छे से सुइसाइड कर दौना तेणु ये जो थिला किए से आमर माइकेल ब्राभोंकर जो स्टेटमेंट थिला ते तांको कोन गल ना सेमिति नुहे हैला तबरे आउ जने आसिले तांका नाम रॉबर्ट सेल्विन ना मन रॉबर्ट सेल्विन तांका ना कोन कि रॉबर्ट सेल्विन और रॉबर्ट सेल्विन हैला रॉबर्ट सेल्विन ये कोन डेमोग्राफर जने डेमोग्राफर आ डेमोग्राफर तीनटा कथा से कहते गोटला एज आ गोटला सेक्स एज सेल्विन एसीएल और सेल्विन VIN ACL VIN सेल्विन हैला ACL VIN रॉबर्ट सेल्विन एज सेक्स और क्लाइमेट ये तीनटा को नौतले कहले एज सेक्स और क्लाइमेट एई गुडा रीजन जो ही लोग सुइसाइड करछन ये सब तीनटा एज सेक्स और क्लाइमेट यही तीनटा जो ही लोग सुइसाइड करछन कहले सुइसाइड से माने कहया कथा से टीनेजर आउ एल्डरली पीपल कमिट सुइसाइड मोर के से रॉबर्ट सेल्विन कहले माने टीनेजर रॉबर्ट सेल्विन कहया कथा हला जो माने टीनेजर माने किंबा जो ओल्ड एज जो लोक माने अछन से बेसी सुइसाइड करछन किंतु ये कौन कहले तापरे माने एक्चुअली तापरे कोन से कहया कथा जे माने ये कहले टीनेजर और ओल्ड पीपल बहुत सब सुइसाइड करछन किंतु डरखाइम देखिले जे माने डरखाइल सेमी तो किसी होनी से कहया कथा जे अनमैरिड पीपल आर मोर प्रोन टू सुइसाइड देन मैरिड पीपल डरखाइम जो डाटा कारण से डरखाइम जेमती कहली डरखाइम माने हॉस्पिटल रो डाटा नेले पुलिस स्टेशन रो डाटा नेले कोर्ट रो डाटा नेले सब डाटा से एनालिसिस करके तांग थ्योरी लिखले ना तो से कहबा कथा अरे तमे तो कहू एज मान तमे कहू टीन एज रो पिला माने आ ओल्ड एज रो लोक माने बेसी सुइसाइड करछन तो सेमिति किछ तो नु डाटा शो करूची कोन डाटा शो करूची जे बेसी अनमैरिड लोक जो माने से माने बेसी सुइसाइड करछन कंपैरेटिवली मैरिड लोक माने तो एटा केमति होची हैला तापर से कोन कहले तो अनमैरिड पीपल से कहा कथा जे अनमैरिड पीपल जो माने मनकर आमे आमे जेमति कोन आमे जेमति आम सोसाइटी रे भी तमे देखुथिबो जो लोकर मैरिज हेन लोक ताको सीरियसली नोना लोक आम इंडियन सोसाइटी कथा आमे तो आम ओडिया सोसाइटी ओडिसा त आमे रहउछ ना आमे जो एरिया रे रहउछ इकोसिस्टम रे रहउछ आमे तो से कथा जानि छी भलरे तमे जीव देखिबो तमे मैरिज हेछि ना हेनि तुम लोक टिके हल्का नै जीवा मैरिज हेनि त माने कहबार माने हला जे जहार मैरिज हे गला तर सोशल बॉन्डेज टा टिके अधिक तर मोर रिस्पांसिबिलिटी आसी गला जे रिस्पांसिबल को ना मैरिज जो ओडिया रे कहउछन जे कांधरे माने जुवाली पड़ी गले ठीक हे जीवो त माने कोन गोटे सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी पळे आसीबो त माने कहर कथा हला जे अनमैरिड पीपल और मैरिड पीपल भीतर देखा जीवो तो अनमैरिड पीपल मानकर जो सोशल फैमिली बॉन्डिंग टा वीकर कंपैरेटिवली जे मैरिड करछि मानकर तमे जे मैरिज करिनो तो तमे चाहिले एठी रहबो कोठी कोडे पळेबो चाहिले चाकरी करबो चाहिले चाकरी छाड़ दो को प्रॉब्लम अछि किंतु मैरिड हेलानी जे मैरिज हे गला तो छुआ मान जन्म हे गले स्कूल रे पढ़ा पढ़ी करे स्टार्ट कर देले तो थोड़ी चाकरी छाड़ी परिबो तो रिस्पांसिबिलिटी काफी बढ़ी गला ना तुम सब जिंस चिंता करिया पड़ियो तबन यू आर मोर रिस्पांसिबल योर फैमिली बॉन्डिंग इज मोर स्ट्रांगर देन दोस अनमैरिड पीपल ये डखाइन भया कथा तेनु मैरिड पीपल मोर रिस्पांसिबल टू द फैमिली तेनु से कहया कथा जे एठा बादरा कोन होउची ना जो मैरिड पीपल मानकर इंटीग्रेशन टू सोसाइटी इज मैक्सिमम कंपैरेटिवली अनमैरिड पीपल मानकर इंटीग्रेशन सोसाइटल इंटीग्रेशन टा एमानकर मैक्सिमम तेनु अनमैरिड पीपल माने कोन कहउछन मोर प्रोन टू सुइसाइड ता माने एठी जो सोशल अटैचमेंट जो सोशल बॉन्डेज टा रीजन सुइसाइड रो यदि सेही मैरिड पीपल सोशल बॉन्डिंग टा स्ट्रांग थांदा ते सुइसाइड करना तार सोशल बॉन्डिंग टा स्ट्रांग नाही ताने सोशल सॉलिडारिटी वीक कोठी अनमैरिड पीपल केस रे तो सोशल सॉलिडारिटी माने कोन तो सोशल सोसाइटल फैक्टर हे गला ता माने आ तो इंडिविजुअल किसी रहलानी ता माने ई सोशल बॉन्डेज इज रिस्पांसिबल फॉर सुइसाइड जोठी वीक होची सेठी प्लस सुइसाइड कर दोची जोठी वीक होनी सेठी लोक सस्टेन करछन विभिन्न जगह इको नै तेणु किए डरखाइम के जो माइकेल ब्रावो कहते सॉरी आम जो किए सेल्विन रॉबर्ट सेल्विन है रॉबर्ट सेल्विन जो कह ठीक है क्रिटिसिजम कले ना सेमिति
तापर आउ गोटे कथा सेल्विन कहले, रबर्ट सेल्विन कहले, अच्छा रबर्ट सेल्विन कहले जे जो माने मनकर प्रोटेस्टेंट माने प्रोटेस्टेंट कोन कमिट मोर सुइसाइड दान कोन कैथलिक्स। प्रोटेस्टेंट कमिट मोर सुइसाइड, प्रोटेस्टेंट माने जो क्रिश्चियन हमर क्रिश्चियन रिलीजन अछि, हम जेमति हिंदू रिलीजन रो शैवजिम गोटे सेक्ट, वैष्णविज्म गोटे सेक्ट, शक्तिजिम गोटे सेक्ट, कि ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ସବୁ ସେକ୍ଟ ଗୋଟେ ସେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଲା, ସେଇଭଳିଆ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନରେ ବି କଣ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟିଜିମ୍ ଗୋଟେ ସେକ୍ଟ, କ୍ୟାଥଲିସିଜିମ୍ ଗୋଟେ ସେକ୍ଟ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ କ୍ୟାଥଲିକ୍ସ ଆଉ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ କମ୍ପେୟାର କରାଯାଏ ତ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡାକ ମୋର ପ୍ରୋନ୍ ଟୁ ସୁଇସାଇଡ୍ କମ୍ପାରେଟିଭଲି କଣ କ୍ୟାଥଲିକ୍ସ ମାନଙ୍କଠୁ। କଥା ହେଲା ଏମିତି କାହିଁକି ହଉଛି, ଏମିତି କାହିଁକି ହଉଛି? ତ ଡର୍ଖାଇମ୍ କହିବା କଥା ପିପୁଲ କହିଲେ ଇଏ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ତମେ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏଥନିକ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ଦେଖିବା କଥା ନୁହେଁ। तुम जो कहो कैथलिक्स माने मोर प्रोन टू सुइसाइड, ए सॉरी प्रोटेस्टेंट माने मोर टू सुइसाइड, आ कैथलिक्स माने कम प्रोन टू सुइसाइड, मतलब एते सुइसाइड करंदिनी, बेसी सुइसाइड होची प्रोटेस्टेंट्स रे। गोटे एथनिक पॉइंट ऑफ व्यू तुम देखिबा कथा नहीं, सेमिति किसी नहीं, इट इज ऑल अबाउट सोसाइटल। कौन पाएंगे से एनालिसिस कले, देखो से कहले से कहले जे एक्चुअली को रिलीजन रो लोक केते सुइसाइड करछन सेटा जानि किछ लाभ होबनी। हमर सुइसाइडटा काहे कि होची ताको एनालिसिस करैक पड़िबो, से लोक काहे सुइसाइड कर से काहे करूनी, ए जिनसटा देखिया पड़िबो। से कहया कथा देखो जे प्रोटेस्टेंट रे कोन होची, हम जे पढितले अब वेबर जे पढिबा त तुम जानिबो। तो प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, माने प्रोटेस्टेंट एथिक्स रे कोन होची माने ताकर अचीवमेंट ओरिएंटेशन। प्रोटेस्टेंट जे देखिबो ताकर बेसी प्रायोरिटी होची अचीवमेंट ओरिएंटेशन, एनी हम काम करिवार अछि, अचीवमेंट ओरिएंटेशन। तापर इंडिविजुअलिज्म प्रोटेस्टेंट रे माने जेतु माने मन करे आमे जेमिति वर्तमान सब कोन आमे जो वर्तमान अच्छे वर्तमान समय आमे कोन होची, हम चाहू जे हम गोटे सक्सेस हो जाऊ, हम गोटे सिविल सर्विस रे गोटे रैंक मिल जाऊ, बा सिविल सर्विस गोटे सिविल सर्वेंट बनि जिबा। तो सिविल सर्वेंट बनले कोन ना आमे एलिट आमे सोसाइटी रे एलिट सेगमेंट अछि तार आमे गोटे पार्ट हे जिबा। आज तुम स्टूडेंट अछ, तुम के पचार नादी, कल तुम सिविल सर्वेंट हे गेलो, लोक तुम रेस्पेक्ट दो स्टार्ट कर देबे ना, हेल एंड हेवन डिफरेंस हे जिवो। तो एलिट ग्रुप रे तो शामिल हे गेलो सेते वर्तमान इवन भी हम स्टेट सिविल सर्विसेज भी क्रैक कला माने तो तहसीलदार हेलो कि बीडीओ हेलो कि जो माने ओपीएस पाइबे माने ओडिशा पुलिस सर्विस कोन डीएसपी, स्टार्टिंग प्रोसेस एसडीपीओ डीएसपी। आई तुमको एसडीपीओ मिलिबो जे रूरल एरिया रे कोडी रूरल डिस्ट्रिक्ट गुडा करे तुमको मिलला सेठी तमर स्टार्टिंग पोजीशन माने एसडीपीओ सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर। नाइ जदि के भुवनेश्वर म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन गुडा करे सेठी अपॉइंटमेंट हैला कोन हो डीएसपी हबो, नहले एससीपी हबो, स्टार्टिंग पोस्ट एससीपी हबो। जदि भुवनेश्वर म्युनिसिपल हमर जो कोन हमर कोन अछि रे भुवनेश्वर कोन एटा भुवनेश्वर कटक कोन कमिशनरेट पुलिस ना ना, तो सेठी तमर गोटे भुवनेश्वर एरिया जदि हमर का समूह तो चांस मिलुनी, काहु गोटे अधे मिल गला सेठी चांस मिल गला स्टार्टिंग रो, तो एससीपी पोस्टिंग बा स्टार्ट हो, एससीपी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो ता माने गोटे एलिट ग्रुप रे तो शामिल हे जो संग संग। तेणु ता माने वी आर ना मोर अचीवमेंट करे। तो आमे कोन करछे, आमे कम कर देले हमर खेल कूद, आमे कम कर देले हमर सोशल गेट टुगेदर जे कि संग मा खटी करियो ऐसे जिन सब कम कर देले। आमे खेल कूद आगुरे कि स्पोर्ट्स खेलुथिले, क्रिकेट विकेट संध्या बेला खेल होतला सेडा सब बंद हे गला। जे कि को रिलेटिव आज गोटे सेलिब्रेशन होची फेस्टिवल हो कि गेट टुगेदर हो, जे कि सो रिलेटिव्स मान आसुछन सेठी कि जिबा बंद कर देले। पढ़ा पढ़ी अछि, लोक जन पढ़ा पढ़ी चलती से आसुनी। तो गोटे अचीवमेंट ओरिएंटेशन हबा फल आम ओरिएंटेशन अचीवमेंट टुवर्ड्स अचीवमेंट हबा फल आम कोन होला ना सोशल बॉन्डेज ता संग संग कोन कला वीक हो स्टार्ट हैला। सोशल बॉन्डिंग टा हमर वीक हैला, आमे मोर टुवर्ड्स इंडिविजुअलिज्म, आमे वर्तमान व्यक्ति केंद्रिक हे गले, निज ऊपर हमर फोकस रहल, निजे करी ऊपर गले गला से करी कोन आ तुम से भला लोक जो लोक माने करछन से काबी सक्सेस हेले, काली तुम जो माने आईएएस अफसर बनि गेले, आईपीएस बनि गेले, ओएस बनि गेले, ओपीएस ऑफिसर बनि गेले, तो सेठी को मोर सक्सेस मिल जाला तांको पड़ले तांको डिमार्केशन हे गेले सोसाइटी रो, तो लोक तांको रेस्पेक्ट दृष्टि देखले तो तांको सेटा भल लागिला। तेणु समस्त इंडिविजुअलिज्म आड़ गति कले। तेणु सोशल बॉन्डिंग टा कौन है वीक है, किए कह कथा इमाइल डर्खाइम कह कथा है। तेणु यहाँ कौन ना गोटे आइसोलेटेड लाइफ को जन्म देला, गोटे आइसोलेटेड लाइफ कल्चर स्टार्ट कला। नाउ सेडेंटरी लाइफ आइसोलेटेड होके रही आम कौन टे छुट्टी मिलगला आगुरी लोक मैंने जॉब कर मन छुट्टी मिलगला कि बुलाबुली कर रिलेटिव कि गोटे गोटे जे गोटे गैदरिंग रे बुलाबुली करके आसवा लोक सहित गप गप मारिया खटी करवा ये टाइप थिला। आजिकल गोटे अच्छी कि मिलगला आगे पढ़े स्टार्ट कर 2 घंटा पढ़ीद कारण एक्चुअली जी गोटे गोटे लेबर तुम काली गोटे जॉब पाइगला आउ ऊपर जावा आउ ऊपर लोक रोचे। तो ग्राजुअली इंडिविजुअलिज्म जो पलि आसला तो सोशल बॉन्ड कहबार माने है इंडिविजुअलिज्म आसीगला
বা ব্যক্তি কেন্দ্রিক হওয়া ফଳରେ নাও সোশিয়াল ডিটাচমেন্ট ইজ হ্যাপনিং তা মানে সোশিয়াল বন্ডেজ ইজ গেটিং উইকেন্ড ডে বাই ডେ। তো এইটা হওয়া ফଳରେ କ'ଣ ହଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦରଖାଇ କହିବା କଥା ଯେ ଏମିତି ହେବା ଫଳରେ କ'ଣ ହଉଛି ନା ନାଉ ନାଉ କ'ଣ ହଉଛି ନା ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନଟା କମିଲାଣି ମଣିଷର। ଆଉ ସୋସିଆଲ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ କଲା ଫଳରେ ମଣିଷ ଇଜ ବିକମିଂ ମୋର ୱାର୍କହଲିକ। ଆମେ କାମ ଉପରେ ମତଲବ ରଖୁଛୁ। ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ହଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସାଇଡରେ କ'ଣ ହଉଛି ଏଠି କ'ଣ ହଉଛି କିଏ କ'ଣ କଲା ମୋର ଆଲକୋହଲିକ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରିକ ମୋର ସେଲ୍ଫ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ ତ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ମାନେ ସେଲ୍ଫ ସେଣ୍ଟ୍ରିକଟା କହିବା ଠିକ ହବନି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଜମ ମୋଷ୍ଟ ଆମ ନିଜ ଉପରେ କଥା ମାନେ ଆମର କ'ଣ କାମ ଆମେ ଫୋକସଟା ନିଜ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ରହୁଛି ଆମର କାରଣ ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଲ ଅଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଆଚିଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫ୍ୟୁଚରରେ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଫଳରେ କ'ଣ ହଉଛି ନା ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଯଦି ସକ୍ସେସ୍ ତ ମିଳିଲା ସବୁ କେସ୍ରେ ଯେ ମଣିଷକୁ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ରହୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳୁଛି କିଛି ତ କଥା ନାହିଁ। କାରଣ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବା ପୂର୍ବରୁ ହଜାର ଫେଲୁଅର ମିଳିବ। ସକ୍ସେସ୍ ଇଜ୍ ଦେଖ ସକ୍ସେସଟା ଦ ଫ୍ଲାସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଗ୍ଲାମର। ତ ଗ୍ଲାମର ଅଫ୍ ସକ୍ସେସ୍ ଫ୍ଲାସ୍ ପଏଣ୍ଟ ସକ୍ସେସଟା ହେଇଛି ନା ତା ପୂର୍ବରୁ ହଜାର ହଜାର ଫେଲୁଅର ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବ ସକ୍ସେସ୍। ଯାହାକୁ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳୁଛି କେତେ ତା ଲାଇଫରେ କେତେ ଫେଲୁଅର ହେଇଛି ସେ ନିଜେ ଜାଣିଥିବ ବୁଝୁଛ ନା ନାହିଁ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫ୍ରମ୍ ଜନ୍ମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଫେଲୁଅର ହେଇଥିବ କାହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ବିଭିନ୍ନ କିଏ सोसाइटी फैमिली पाठ पढ़ार एठी सेठी दुनिया फेलुअर हेई न तो गोटे मनीष शिखी तो निजको पोटेंशियल बनैबो ना। तो सेही जो जिंस गुडा जो फ्रस्ट्रेशन आसीबो तुम तो एकुटिया हेई जाउछो तुम सोशल बॉन्डेज वीक हेई जाउछि आ तुम लाइफ रे एकुटिया हेई जाउछो सेते केमति हो तुम किसी गोटे सेल्फ डाउट आसिला कि तो फ्रस्ट्रेशन आसिला डिप्रेशन रे चली गलो तुम तो सोशल बॉन्डेज आउ स्ट्रांग और कोन कि दुख हेले लोक सब संग पळे आसिला रे कोन हला तुम एकाकी गलानी बर्तमान इंडिविजुअल लाइफ हो गलानी तो एकाकी गलानी मनीष सोशल बॉन्डेज कमी गला सोशल इंटीग्रेशन वीक हो गलानी। तो ये कहया कथा मनीष फ्रस्ट्रेशन हो सुइसाइड हो इमेल डॉट कहया कथा। सो एटा मनीष जगत रे एटा इंडिविजुअल नुहे इट इज बिकॉज ऑफ द सोसाइटी कारण सोसाइटी एभला बर्तन हो गला जो प्रोटेस्टेंट को कहया जाय कहले जो प्रोटेस्टेंट मानकर जो सोसाइटी तांकर जो सोसाइटल स्ट्रक्चर ए भले से माने मोर अचीवमेंट ओरिएंटेड मोर इंडिविजुअलिज्म से माने फॉलो करछन तेणु तेमान सोशल बॉन्डिंग इज गेटिंग वीकेंड। आ जदि सक्सेस पाइबा रास्ता रे बहुत फ्रस्ट्रेशन आसीबो बहुत डिप्रेशन आसीबो बहुत फेल्योरस आसीबो तुम सेते बेले तांको से जिंस अकम्पानी करिया पय केही नांती तेणु से सब कुछ सही पार ना मनकर तार माने से सिचुएशन गुडा कहीं तांको प्रोपेल कर दोजी सुइसाइड करिया पय जो माने सक्सेस पाइ गले जो भलो जो मानकर लाइफ रे हे गला से आगु बढ़ी चलले जो माने फसी गले जो माने प्रॉब्लम हला से सोसाइटी नाउ कंपेलिंग देम फॉर सुइसाइड। तो से कहले सुइसाइड इज नॉट एन एक्ट ऑफ इंडिविजुअल इट एन एक्ट ऑफ सोसाइटी इट इज सोशल फैक्ट बुझिला। इन से भले कैथलिक्स मान केस रे कैथलिक्स मान कहले कैथलिक मान गेट टुगेदर होची माने प्रोटेस्टेंट आम प्रोटेस्टेंटिज्म मैक्स वेबर पढ़िबा मु सेतले कहबी देखिबो प्रोटेस्टेंट मान जो कल्चरटा इट इज मोर कोन सुइटेबल फॉर इंडस्ट्रियलिज्म मॉडर्निज्म पाई कारण से जिंस इंडस्ट्रियलिज्म अचीवमेंट ओरिएंटेड इंडिविजुअल सेंट्रिक ए जिंसला दरकार हमको आगु बढ़िया पाई किंतु जो कैथलिक टा ट्रेडिशनल टाइप रो जेमिति कि गेट टुगेदर हबो चर्च को जीवा हमर सेठी हमर मन कर हम इंडियन सोसाइटी देखिबा मंदिर को हम समस्त जाउछन मंदिर को जीवा माने किसी गोटे प्रॉब्लम से गेल हम फ्रस्ट्रेटेड हे गले लोक को बहुत टेंशन होला कि मंदिर को जाई बसिबा टिके जाके से मंदिर ठाकुर हमको डाकी देके आसीबा सुनबे तो हमर गोटे बिलीफ अछि ना होउची न होउची अलगा कथा हमर सेल्फ बिलीफ अछि कि मंदिर को पळेबा जहाँ हम जो जहाँ भगवान चाहे ताहा हबो एमती भाग्य थिला हे गला ए टाइप रो जिंस हम कहि निजको बुझे दोछन एना जे एभला सिचुएशन हेला भगवान मते चाहुछन आगो किछ बड़ जिंस उडा हबो देखो भगवान चाहुछन कि न चाहुछन हम केही देखि ना सतरे एमती होउची कि कोन हम भाग्य रे कोन अछि कोन हम जानछन या हम समय बढी से हम लाइफ रे कोन कोन होउची तो से भले एटा हबा द्वारा कोन होउची हमर ई प्रकार जो लाइफ स्टाइल हमर तो एटा हबा द्वारा हमको गोटे कोन मिल सोशल बॉन्डिंग का हमको आस्ते आस्ते स्ट्रांग होउची हमको गोटे कोन आश्वासन मिल जाउची तो आम डिप्रेशन रो कंफ्यूजन समय रे हमको समथिंग गोटे एश्योरेंस मिल जाउची से कैथलिक मानकर केस से कहले से भले जे मनकर चर्च को जीवा माने तांग निज निज मनर दुख कुहा कि हबा किमा जेमती देखो मनकर आगु देखिबो फैमिली रे किछि लोक किछि प्रॉब्लम हे गला सब ता पछे लागे जिवे तो शेयरिंग करिया दरकार शेयरिंग इज वेरी ने देखो हम ई समय रे भी हमको हम जहाँ प्रॉब्लम होउची डिप्रेशन होई तो शेयरिंग कर दवा लोक सहित सांग सहित आगु शेयरिंग कले जिंसटा इंटेंसिटी कमी जिवो देम काकू शेयरिंग करू नांदी दोस थिंग्स आर गेटिंग accumulated getting accumulated and becoming huge one day and the ultimate result is huge frustration and resulting in suicide जोटा कि प्रोटेस्टेंट्स मान केस रे होउछ किंतु कैथलिक केस रे या नै माने चर्च को गले निजर ऑफरिंग जो सफरिंग्स गुडा को निजर दुख को शेयर करले उडिया रे जो दुख सुख होउछन से टाइप रो तो हेले तापर कोन तो सोशल बॉन्डेज टा स्ट्रांग हैला आ सोशल बॉन्डेज स्ट्रांग हैला माने इमोशनल बॉन्डेज भी स्ट्रांग हैला आ
जीवन को जो होप फॉर लाइफ इज गेटिंग इंक्रीज तो सुइसाइड टा कम अछि सुइसाइड रे नहीं कैथोलिक समाज रे कैथोलिक सेक्शन रे ସେଥିପାଇଁ ହଉଛି ଆଉ ଖାଲି ଯେ ମାନେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ କ୍ୟାଥଲିକ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବେନି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ତ ସେଇଟା କିଛି ରିଜିନ୍ ନୁହେଁ ରିଜିନ୍ ହଉଛି ସୋସାଇଟିର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କୋଉ ଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଅଛି ତାଙ୍କ ସୋସାଇଟିର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କୋଉ ଭଳିଆ ସୋସାଇଟିର ସିଚୁଏସନ କୋଉ ଭଳିଆ ଆଣ୍ଡ ସୋସାଇଟି ଇଜ କମ୍ପେଲିଂ ଦେମ୍ ଫର ସୁଇସାଇଡ୍ ତ ସୁଇସାଇଡ୍ ଇଜ ସୋସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହଉଛି ଇଣ୍ଟରନାଲ ଟୁ ଦ ସୋସାଇଟି ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଟୁ ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କିଏ ସେ ଡରଖାଇମ୍ କହିବା କଥା ହେଲା ତେଣୁ ତ ମୋର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ସୋସିଆଲ ସଲିଡାରିଟି ଦରକାର କହିଲେ ସୋସିଆଲ ସଲିଡାରିଟି ତ ମୋର ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ जोड़ी सोशल सॉलिडारिटी वीक सेठी सुसाइड हमार प्रोबेबिलिटी अछि जोड़ी सोशल सॉलिडारिटी स्ट्रांग सेठी मिनिमम प्रोबेबिलिटी हम सुसाइड हमार प्रोबेबिलिटी बहुत कम तो सोशल सॉलिडारिटी तो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग दरकार होया कथा से भले आउ जो जेमिति रॉबर्ट सेल्विन कर आउ थिला कोन रॉबर्ट सेल्विन को एज सेक्स क्लाइमेट तो क्लाइमेट को नै से कहले सेल्विन कहले देखो सेल्विन कहले जे डिसेंबर टू जनवरी माने सुसाइड बेसी होछि ये से डिसेंबर टू जनवरी माने कौन करे डिसेंबर जनवरी सॉरी डिसेंबर टू जून डिसेंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मे जून से कहले डिसेंबर टू जून कौन होछि ना बेसी सुसाइड होछि आ जून टू डिसेंबर जून रे जुलाई तब पुनी डिसेंबर जून टू डिसेंबर सुसाइड रे कोन माने नहीं सॉरी भूल कहली डिसेंबर टू जून सुसाइड कम होछि हला डिसेंबर टू जून सुसाइड कम होछि किंतु जून टू डिसेंबर कोन होछि सुसाइड रो रेट बेसी बढ़ुछि कैसे एटा क्लाइमेट को नेकी कहले कैसे रॉबर्ट सेल्विन कहया कथा जे एक्चुअली डिसेंबर टू जून सुसाइड डिक्लाइन करूची किंतु हमर किंतु जून टू डिसेंबर सुसाइड बढ़ी चली रॉबर्ट ROBERT रॉबर्ट सेल्विन SELVIN तो स्पेलिंग गुडा के मन रखुथियो एमानकर बेसी हमकु पढियार नै एमानकर टिके कोन कहिसंती टिके मनले हम आंसर जो लिखिबा से यदि 60 मार्क्स क्वेश्चन आसीगला मन एमानकु लिखिया पडियो अपलोड करिया पडियो माने कोन कहिथिले तो से अनुसार लिखिबा ना खाली सुइसाइड मन 3-4 लिखि देबो कि 20 मार्क्स से पढ़ले गुडा दरकार एथरो गोटे अधे लिखिबो ए जो हम एते पढछन कार गोटे देबो लिखि देल चलिबो क्रिटिसिज्म रे किंतु 60 मार्क्स पढ़ले 3-4 जण लिखिबा क्रिटिसिज्म सब लिखिबा हैला तो मन कर देखो सेल्विन मन कर से कहले जे अच्छा एमिति डॉक्टाइम भया कथा देखो डॉक्टाइम बोले एमिति किछि नै माने तमे जो कहउछ जे क्लाइमेटिक फैक्टर अछि तार रीजन होछि कोन माने कर विंटर सीजन माने डिसेंबर जून हेले मैक्सिमम डिसेंबर हेले कोन माने कर डिसेंबर टू जून तो एमिति हबार डिसेंबर टू जून भितरे काहे कि सुसाइड कम होछि से कहया कथा कहीं लेस सुसाइड कहीं होछि से कहया कथा जे एई समय देखिबो काफी फेस्टिवल एई समय अछि डिसेंबर टू जून मास भितर देखो मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स डिसेंबर टू जून मास भितर डॉक्टाइम कहले मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल जो सेलिब्रेशन होछि डिसेंबर टू जून मास भितर सेलिब्रेशन होछि तेनु फेस्टिवल सेलिब्रेशन हवा पर कोन होछि ना सोशल बॉन्डेज ता बढ़िला सोशल सॉलिडारिटी स्ट्रेंथनिंग हैला सेति पे सुसाइड कम होछि से समय सहित किसी ना से समय सेलिब्रेशन बेसी होछि तेनु सोसाइटी रो सिचुएशन से भलिया से समय तेणु सॉलिडारिटी बेसी से समय तेणु लोक कंपेल करूनी बा लोक माने एते सुसाइड कर लोक जते हताश हे जीवो कि कोन हम सेति पे हबो सुसाइड करि पारे कि सोशल बॉन्डेज स्ट्रांग रहउची सोशल माने कोन शेयरिंग काफी रहउची तो से समय काहे सुसाइड हबो आ सोशल सॉलिडारिटी काफी बढ़ी गला वर्तमान तो सुसाइड होछि सेति पे सेटा होछि रीजन आ कि जदि तमे देखिबो माने जून रु डिसेंबर से समय कोन एते फेस्टिवल होनी रिचुअल्स कम अछि तो हे समय सोशल बॉन्डेज टा ठीक वीक रहउची सेति पई सोशल सॉलिडारिटी कोन कम होछि आ सोशल सॉलिडारिटी कमला फल रे सुसाइड रो बढ़ुछि देखो हम लिखु जे देखो से कहले जे एटा लिखिबो रे मन देखि दो देखो रॉबर्ट सेल्विन से कहले डिसेंबर टू जून ओके डिसेंबर टू जून लेख एटा खाली लिखि जहा कहउछि खाली टेरा जस्ट खाली मार टिके ये करके लिखि दो बुझी परला बोले हला तो डिसेंबर टू जून हे गला कोन डिसेंबर टू जून से कहया कथा सुसाइड डिक्लाइन करछि काहेकि बिकॉज़ मोर नंबर ऑफ फेस्टिवल्स मोर नंबर ऑफ रिचुअल्स तो मोर नंबर ऑफ बेसी कोन सोशल बॉन्डेज इज गेटिंग स्ट्रांग सोशल सॉलिडारिटी इज गेटिंग स्ट्रांग दैट्स व्हाई सुसाइड रेट इज डिक्लाइनिंग किंतु जते बेले जून रु डिसेंबर आमे करबा सेते बेले कोन हो रिवर्स हो सोशल सॉलिडारिटी माने जेतु बेसी रिचुअल्स नाही बेसी सेलिब्रेशन होनी तो कोन हो ना डिक्लाइन हो सोशल सॉलिडारिटी गेटिंग वीकेंड
एंड कौन माने सोशल बॉन्डिंग टा जेहेतु दुर्बल रोचे तो से सुइसाइड रेट टा बढ़ुची से कहवा कथा है। तेणु ये आमर मेन मेन उद्देश्य है कहबार जे सोसाइटी जो सुइसाइड होची जे सोशल फैक्ट डरखाइंगर जे इट इज सोसाइटी व्हिच इज रेस्पोंसिबल फॉर सुइसाइड, इट इज द सोशल सिचुएशन व्हिच इज रेस्पोंसिबल फॉर सुइसाइड, इंडिविजुअल इज नॉट। बुझी पारम कहया कथा तो दैट इज द सोशल फैक्ट। तापर आउ जने थिले तांका ना होची कोन रॉबर्ट बियर्ड। रॉबर्ट बियर्ड कथा लिखि दो के दरकार पड़ला लिखिबो हम खाली एथि में कहि दउ केते दरकार पड़ लिखिबो एडा सब भी दरकार नाही। रॉबर्ट बियर्ड लिख रॉबर्ट बियर्ड आर ओ BERT रॉबर्ट बियर्ड BEARD रॉबर्ट बियर्ड हैला आंको ये कहले एंटी मॉडर्निस्ट सुइसाइड, एंटी मॉडर्निटी सुइसाइड, एंटी मॉडर्निस्ट सुइसाइड। ये से सेका एका कथा कहले ये कहबा कथा जे एनिशियन सोसाइटी रे बा ट्रेडिशनल सोसाइटी रे बेसी सुइसाइड होनथला। एनिशियन सोसाइटी ट्रेडिशनल सोसाइटी पर मॉडर्न सोसाइटी रे बेसी सुइसाइड होची। ये कहया कथा एनिशियन सोसाइटी बा ट्रेडिशनल सोसाइटी रे बेसी सुइसाइड होनथला। सुइसाइड बेसी होची कोठी सुइसाइड बेसी होची मॉडर्न सोसाइटी रे ये कहया कथा। तेणु एडा एडा कारण होची जो मॉडर्न सोसाइटी रे लोकंकर लिमिटलेस एस्पिरेशन मानकर जेमति लिमिटलेस एस्पिरेशन आज अल्प रे हम के खुशी को एटा मिल गला आ गोटे एटा मिल गला आ गोटे केजरीवाल जेमति आगो आगो कोन थिला स्टार्टिंग स्टार्टिंग सन लागुतला जे गोटे करी गोटे पॉलिटिकल पार्टी कर दबा पॉलिटिकल पार्टी कर हम कोन दिल्ली को दिल्ली रे अख्तियार करनले एबे पुनी पंजाब रे तंग एस्पिरेशन बोर्ड से प्राइम मिनिस्टर भी हेजिबो तो लोकर लिमिटलेस एस्पिरेशंस ना तो जदि ताको मिलुनी से मन दुखी जाउछ। आमे जेमति गोटे छोट चाकरी मिल गला हम खुशी न पुनी आउ दरकार तापुर का हम दरकार तापुर का हम दरकार तो जते करि हबो जते हम बेस्ट लेवल हम जे पर जाई परिबो तो लिमिटलेस एस्पिरेशंस रहउछि सेति पई ही प्रॉब्लम होछि लोक फेल्युअर हो जाउछि ता जर्निंग रे फेल्युअर हो जाउछि सेते बेले कोन होछि तार प्रॉब्लम्स आसुछि सेति पई सुसाइड होछि। किंतु बराबर फेल्युअर ला फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़िबो डिप्रेशन बढ़िबो तो सुसाइड हबो। किंतु दरखाम कहया कथा जे एमिति किछि नाही जे ट्राइबल सोसाइटी रे बेसी सुसाइड हो नथिला एनिशियन सोसाइटी रे बेसी सुसाइड हो नथिला मॉडर्न सोसाइटी रे बेसी सुसाइड होछि सेमिति किछि नाही। सुइसाइड सेते बेले होउतला सुइसाइड एबे भी होउछि किंतु सेते बेले सुइसाइड रो डाटा हम पाखरे नाही बा सेते बेले सुइसाइड गुडा कोन हो नथिला सेते बेले रिपोर्ट हो नथिला। ट्रेडिशनल सोसाइटी रे बा एनिशियन सोसाइटी रे हमर सुइसाइड जे रिपोर्ट नाही रिपोर्ट नथिला हमकु जणा नाही जे केते सुइसाइड होतला कि नाही किंतु मॉडर्न सोसाइटी रे जहा सुइसाइड होछि आजि काली कोर्ट हे गलानी हॉस्पिटल हे गलानी आज हमर कोन माने पुलिस स्टेशन हे गलानी सबुठी जिंस रिपोर्ट होछि ना तो जेतु रिपोर्ट होछि वर्तमान समय रे ताम पाखरे डाटा अछि सेति पे हमकु लागु जे मॉडर्न सोसाइटी रे बथि बेसी सुइसाइड होछि एनिशियन सोसाइटी रे सुइसाइड हो नथिला सेमिति किछि नाही। मॉडर्न सोसाइटी रे सुइसाइड होतला सेति भी सुइसाइड होतला एठी भी सुइसाइड होतला सेमिति किछि नाही प्लस कहबा कथा। तेणु ये सब जिन से कला से हाइपोथेसिस स्टार्ट कले थ्योरी लिखा स्टार्ट कले हाइपोथेसिस लिखा स्टार्ट कले किए से इमाइल डरखाइम है विषय लिखा स्टार्ट कले। तो इमाइल डरखाइम द्वारा कहवा कथा है देख ये जो आम सब बर्तमान हाँ रॉबर्ट बियर्ड कौन कहले टिके रॉबर्ट बियर्ड कहले जे स्विस कहले ट्रेडिशनल सोसाइटी पीपल आर लेस प्रोन टू सुइसाइड आउ मॉडर्न सोसाइटी पीपल आर मोर प्रोन टू सुइसाइड कैसे अरे रॉबर्ट बियर्ड कहले जे ट्रेडिशनल सोसाइटी रो लोक माने होछन मोर सॉरी लेस प्रोन टू सुइसाइड किंतु मॉडर्न सोसाइटी रो लोक माने होछन मोर प्रोन टू सुइसाइड। आ काहे कि से कहबा कथा जे मॉडर्न सोसाइटी रे पीपल कैरीज लिमिटलेस एस्पिरेशंस जेहेतु मतलब लिमिटलेस एस्पिरेशंस रहउची बट हमर रिसोर्सेस कम अछि हमर देखो मॉडर्न सोसाइटी रे हमर एस्पिरेशन लिमिटलेस किंतु रिसोर्सेस कम अछि हम पाखरे टाइम मन कर आमे चाहू जे वर्तमान सिविल सर्वेंट होबा पई किंतु आम पाखरे आमे ऑलरेडी गोटे जॉब रे मन कर जो माने अछि यदि जॉब रे अछि मन कर हम पाखरे टाइम रिसोर्स टाइम था जो लिमिटेड रिसोर्स हम पाखरे टाइम नाही करबा कोन जॉब को केते टाइम दबा पुनी पाठ पढ़ा को केते टाइम दबा पुनी फैमिली को केते टाइम दबा पुनी सोशल अलगा सोशल गैदरिंग सब अछि सोशल रिस्पांसिबिलिटी सब अछि पेरेंट्स अछंदी अलगा रिलेटिव्स अछंदी तांको हम पुनी केते टाइम दबा तो टाइम इज वेरी लिमिटेड रिसोर्स ना बाकी 24 घंटा टाइम तो समस्त के पई लिमिट थोड़ी टाइम पे लिमिटलेस टाइम अछि कि रिसोर्सेस मन कर पोस्ट बाहर गवर्नमेंट रो केते पोस्ट बाहरियो 300 400 पोस्ट बाहरला कि 300 400 पोस्ट बाहरला तो सेति तो लिमिटेड पोस्ट गवर्नमेंट रो आ सेति तो हम लक्ष लक्ष लोक समस्त चाहि भाबा पई तो समस्त तो हेबेनी ऑब्वियसली। तेणु ये जो लिमिटलेस एस्पिरेशंस रहउची और लिमिटेड रिसोर्स रहउची सेति पई कोन होची ना लोक मान को फ्रस्ट्रेशंस आसुची जो माने फेल जो ना सक्सेस पाई पळले आ जो मान रहि गले तांग मन रे फ्रस्ट्रेशंस आसुची तेणु सुसाइड होची।
କିଏ କହିବା କଥା? ରବର୍ଟ ବିୟର୍ଡ କହିବା କଥା। ବୁଝିଲା? କିନ୍ତୁ ଡରଖାଇମ୍ କହିଲେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଡରଖାଇମ୍ କହିବା କଥା ସେମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଏଇଟା ଠିକ ମାନେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଯେ ସୋସିଓଲୋଜିରେ ଯେ ସୋସିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ନା କୋଉଟା ସତ ନୁହେଁ କି କୋଉଟା ପୁରା ମିଛ ନୁହେଁ, କୋଉଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ କି କୋଉଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ବି ନୁହେଁ। ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମାତ୍ର, ଗୋଟେ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ଓନ୍ଲି। ତେଣୁ ଡରଖାଇମ୍ କହିଲେ ସେମିତି ତ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ନିସେଣ୍ଟ ସୋସାଇଟିରେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ସୋସାଇଟିରେ ବି ସୁଇସାଇଡ୍ ହଉଥିଲା, ଏବେ ବି ସୁଇସାଇଡ୍ ହଉଛି, ମଡର୍ଣ୍ଣ ସୋସାଇଟିରେ ବି ସୁଇସାଇଡ୍ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ସୋସାଇଟିରେ ଯୋଉ ସୁଇସାଇଡ୍ ହଉଥିଲା ତାର ରିପୋର୍ଟ କିଛି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ସୋସାଇଟିରେ ଯେହେତୁ ଆଜି ଆମର ରିପୋର୍ଟ ଆମକୁ ମିଳିଯାଉଛି, ମାନେ କ'ଣ କୋର୍ଟରୁ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଯିବ, ରିପୋର୍ଟ ଆମକୁ ମିଳିଯିବ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରୁ, ରିପୋର୍ଟ ଆମକୁ ମିଳିଯିବ ହସ୍ପିଟାଲରୁ। ତ ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟିଂ ଅଛି ଆଜିକାଲି ତ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ଏବେ ବେଶୀ ହଉଛି, ସେବେ ହଉନଥିଲା। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସବୁଠି ହଉଛି, ସୁଇସାଇଡ୍ ସବୁବେଳେ ହଉଥିଲା। କିଏ ସେ ଦରକାର କହିବା କଥା। ତେଣୁ ଏତେ ଜିନିଷକୁ ସେ ଆନାଲିସିସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ଫଳରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଲେ ଯେ ସୁଇସାଇଡ୍ ଯୋଉ ହଉଛି, ସୁଇସାଇଡ୍ ଟା କ'ଣ ନା ସୁଇସାଇଡ୍ ଗୋଟେ ହଉଛି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଫେନୋମେନା। ହେଲା, ସୁଇସାଇଡ୍ ଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଫେନୋମେନା। ତାମାନେ ସୁଇସାଇଡ୍ ସବୁବେଳେ ହଉଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ, ସବୁଠି, ସବୁ ସୋସାଇଟିରେ, ସବୁ ସମୟରେ, ସବୁବେଳେ ସୁଇସାଇଡ୍ ହେଇ ଚାଲିଛି। ସୁଇସାଇଡ୍ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି। ଇଜ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଫେନୋମେନା। ଏ ତାର ହାଇପୋଥେସିସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜାଇନ୍ କଲେ କିଏ ସେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା ପଢିବା ପରୀକ୍ଷା ଯେତିକ ଲେଖା ହବ, ଏଇଟା ତ ଆମେ କ୍ରିଟିସିଜମ୍ ଲେଖିପାରିବା କି ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡିବ, ଯାହା ଆମେ କଲେ, ମାନେ ରବର୍ଟ ବିୟର୍ଡ କ'ଣ କହିଲେ କି ରବର୍ଟ ସେଲଭିନ୍ କ'ଣ କହିଲେ, ହେଲା, ରବର୍ଟ ସେଲଭିନ୍, ରବର୍ଟ ବିୟର୍ଡ କି ଗାବ୍ରିଏଲ ଟ୍ରେଡ୍, ଏମାନଙ୍କ କଥା ଯୋଉ ଆମେ ପଢିଲେ ସବୁ, ଗାବ୍ରିଏଲ ଟ୍ରେଡ୍ ହେଲା, ନହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେଲା, ରବର୍ଟ ସେଲଭିନ୍, ତାପରେ ମାଇକେଲ ବ୍ରାଭୋ, ଏମାନଙ୍କ ସବୁ ପଢିଲେ କିଛି କିଛି ନା। ତ ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି, ଏମାନେ ସବୁ କହିଲେ ଏଭଳିଆ, ତାପରେ କେମିତି କ'ଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ହାଇପୋଥେସିସ୍ ଟା ଡିଭାଇଡ୍ କଲେ କିଏ ସେ? ଦେଖ ଆମକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ଭଲସେ ଶୁଣ ହେଲା। ହାଇପୋଥେସିସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା, ମାନେ ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ କିଏ ସେ? ଇମାଇଲ୍ ଡର୍ଖାଇମ୍। ଇମାଇଲ୍ ଡର୍ଖାଇମ୍ କହିଲେ ଯେ ଯାହା ଡାଟା ମୋତେ ମିଳିଲା, ଯାହା ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ, ସେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରୁ, ହସ୍ପିଟାଲରୁ, କୋର୍ଟରୁ, ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଟ୍ରିର, ସବୁର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ସେ ଡାଟା କଲେକ୍ସନ୍ କଲେ। ଡାଟା କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ସେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିଓରି ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ହାଇପୋଥେସିସ୍ ଲେଖିବା, ଥିଓରି ନୁହେଁ, ହାଇପୋଥେସିସ୍ ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ହାଇପୋଥେସିସ୍ କହିଲେ ଯେ ସୁଇସାଇଡ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଫେନୋମେନା, ସବୁ ସୋସାଇଟିରେ, ସବୁ ସମୟରେ, ସବୁବେଳେ, ସବୁଠି ହେଉଛି। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଆନସିଏଣ୍ଟ ସୋସାଇଟି, ମଡର୍ଣ୍ଣ ସୋସାଇଟି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ମାନେ ଏଥନିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରୁ କିଛି ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ କରିବେ, କାଥଲିକ୍ସ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଜ୍ର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କୌଣସି ଜିନିଷ ସେମିତି ନାହିଁ, ସବୁଠି ସବୁବେଳେ ହେଉଛି। ମେନ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ କି ସୋସାଇଟି ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍। ହେଲା, ସେ କହିବା କଥା ଯେ ସୋସିଆଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ସୋସିଆଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହଉଛି ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ଫର ସୁଇସାଇଡ୍। ଆଉ ସୁଇସାଇଡ୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଇନ୍ ନେଚର। ସୋସିଆଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମାନେ ସୋସିଆଲ ସିଚୁଏସନ୍ କୋଉ ଭଳିଆ, ସେଇଥିପାଇଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍। କ୍ୟାଥଲିକ୍ସ ମାନଙ୍କ କେସରେ କୋଉ ଭଳିଆ ସୋସାଇଟି ତାଙ୍କର, ମନେକର ଯୋଉ କ'ଣ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର କେସରେ କୋଉ ଭଳିଆ। ତେଣୁ ସୋସାଇଟି ଇଜ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍, ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ସୋସିଆଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଇଜ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ଫର ସୁଇସାଇଡ୍। ହେଲା, ତାପରେ ସେ କହିଲେ ସୋସିଓଲୋଜିରେ ଆମେ ଯୋଉ ପଢୁଛନ୍ତି, ଯେ ସୋସିଓଲୋଜିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁଇସାଇଡ୍ର ଇନସିଡେଣ୍ଟକୁ ପଢିବାକୁ ଆମେ ନାହାନ୍ତି। ସୋସିଓଲୋଜିରେ ଆମେ ପଢିବା ଦରକାର ରେଟ୍ ଅଫ୍ ସୁଇସାଇଡ୍। କେତେ ସୁଇସାଇଡ୍ କେଉଁ ରେଟ୍ରେ କେତେ ହେଉଛି, କୋଉ ସୋସାଇଟିରେ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି, ସେଇଟା ଆମର ସୋସିଓଲୋଜିର ମେନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସୁଇସାଇଡ୍ ବିଷୟରେ ପଢିବା, ସେଇଟା ସୋସିଓଲୋଜିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ସୋସିଓଲୋଜିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୋଉ ହେବା କଥା ଯେ ଦ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ସୁଇସାଇଡ୍, ନଟ୍ ଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ଇନସିଡେଣ୍ଟ, ନଟ୍ ଏ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଦ ଇନସିଡେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ସୁଇସାଇଡ୍। ଦ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ସୁଇସାଇଡ୍ ଟା କ'ଣ ସେ କହିବା କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ହାଇପୋଥେସିସ୍ ଡ୍ର କଲେ। ତାପରେ ଡର୍ଖାଇମ୍ କହିଲେ, ଡର୍ଖାଇମ୍ ନେକ୍ସଟ ଇଏ ହେଲା ଯେ ସେ ଡେକାର୍ଡ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ସୁଇସାଇଡ୍ 10 ବର୍ଷିଆ ସବୁ କଲେ। 10 ବର୍ଷରେ ଡେକାର୍ଡ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ସୁଇସାଇଡ୍ର ଷ୍ଟଡି କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। 10 ବର୍ଷିଆ କେତେ ସୁଇସାଇଡ୍ କୋଉ ସୋସାଇଟିରେ, କେତେବେଳେ, କୋଉ ସମୟରେ, କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି, ମାନେ ଡେକାର୍ଡ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ସୁଇସାଇଡ୍ ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଯୋଉ ସେ କହିଲେ ଯୋଉ ଡେକାର୍ଡ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ସୁଇସାଇଡ୍ ହେଉଛି ନା, ଟିକେ ପରସେଣ୍ଟେଜ +1 ଟୁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଥିବ, ନହେଲେ ଡେକାର୍ଡ ରେଟ୍ଟା ସବୁବେଳେ ଫିକ୍ସ, ଆପାରେଣ୍ଟଲି ଫିକ୍ସ ସେ କହିବା କଥା। ତ ଡେକାର୍ଡ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ସୁଇସାଇଡ୍ 10 ବର୍ଷିଆକୁ ନେଇକି ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରି କରି ଚାଲିବା। କାରଣ ଦେଖ ସିଏ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା କହିଲେ, ସବୁ ଡାଟାକୁ ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଡାଟା କଲେକ୍ସନ କଲେ ବିଭିନ୍ନ ଇଏରୁ, ସେ ଡାଟାକୁ ସେ ବେସ୍ କରିକି କହିଲେ। ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡାଟା କଲେକ୍ସନ କଲେ, କୋର୍ଟରୁ ଡାଟା କଲେକ୍ସନ କଲେ, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରୁ ଡାଟା କଲେକ୍ସନ କଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ଡାଟା ଗୁଡା କଲେକ୍ସନ କରିକି ତା ଉପରେ ବେସ୍ କରିକି ସେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଥିଓରି ହାଇପୋଥେସିସ୍ ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ସେ ସେଥିରୁ ଯାହା ଲେଖିଲେ ଯେ ସେ କହିଲେ ଡେକାର୍ଡ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଯୋଉ ସୁଇସାଇଡ୍ଟା, ମାନେ ସୋସିଓଲୋଜିରେ ସୁଇସାଇଡ୍ର ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିବା, ସୁଇସାଇଡ୍ କ'ଣ କେମିତି ହେଲା ସେଗୁଡ଼ା ନାହିଁ, ସୁଇସାଇଡ୍ର ରେଟ୍ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ, କାହିଁକି ସୁଇସାଇଡ୍ଟା ହେଉଛି, ସୁଇସାଇଡ୍ ଏଇ ସୋସାଇଟିରେ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା, ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ସୁଇସାଇଡ୍ କାହିଁକି ଏଇ ସୋସାଇଟିରେ ହେଉଛି, କି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସୁଇସାଇଡ୍ଟା କାହିଁକି ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ହେଉଛି। ତ ସେଇଟାକୁ ସେ ଷ୍ଟଡି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଡାଟା ଗୁଡାକ ସେ ବେସ୍ କରିକି, ସେ ଡାଟାକୁ ବେସ୍ କରିକି ସେ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଦେଖିଲେ ଯୋଉ ଡେକାର୍ଡ ରେଟ୍ ଗୁଡ଼ା, 10 ବର୍ଷିଆ ଡାଟା ତାଙ୍କର ରେଟ୍ଟା ଦେଖିଲେ ଯେ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି, ଆପାରେଣ୍ଟଲି ଦେଖିଲେ ସିମିଲାର। 10 ବର୍ଷିଆ ସେ କରିକି ଦେଖିଲେ ପ୍ରାୟ ସିମିଲାର ତାଙ୍କୁ ଆସିଲା। ହେଲା, ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ସୁଇସାଇଡ୍ଟା
ହଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ସୁଇସାଇଡ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ସେଭଳି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସୁଇସାଇଡ୍ ହେଇପାରେ ଗୋଟେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ବଟ୍ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ସୁଇସାଇଡ୍ ଇଜ ସୋସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ କି ଯୋଉ ପଢୁଛନ୍ତି ଏତେ ଭିତରକୁ ଡେପ୍ଥକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ହେଲା। କଥା ଆହୁରି ସୁଇସାଇଡ୍ର ଆହୁରି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଏତେ ଭିତରକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି କାରଣ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଉ ଭିତରକୁ ବେଶୀ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ତ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ସେ କହିବା କଥା ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସୁଇସାଇଡ୍ ହେଇପାରେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ବଟ୍ ସୁଇସାଇଡ୍ର ଯୋଉ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ସୁଇସାଇଡ୍ ଇଜ ଏ ସୋସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କହିବା କଥା ହେଲା, based on the data collected by him from different sources. Sir, incidence of suicide ଆଉ rate of suicide କ'ଣ କେମିତି? ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସୁଇସାଇଡ୍ ମାନେ ମନେକର ଆମ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଲୋକ ସୁଇସାଇଡ୍ କଲା, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ସିଏ କାହିଁକି ସୁଇସାଇଡ୍ କଲା ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଷ୍ଟଡି କରୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ପର୍ସନ୍ କାହିଁ ସୁଇସାଇଡ୍ କଲା, ସେ ସୁଇସାଇଡ୍ଟା କେମିତି ହେଲା, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି କହିପାରିବା ଯେ ହଁ ସେଇଟା ତାର ମେ ବି ସମ୍ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ମାନେ କିଛିଟା ଆସିପାରେ, ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଆସିପାରେ। ଯଦି ସାଇକୋଲୋଜି ଯୋଉମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି, ସାଇକୋଲୋଜି ଅପସନାଲ ଯୋଉମାନେ ନେଇଥିବେ କି ସାଇକୋଲୋଜିର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯୋଉମାନେ, ସେମାନେ କହୁଥିବେ ସୁଇସାଇଡ୍ଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ମାନେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଅଫ୍ ମେଣ୍ଟାଲ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ସେ କହୁଥିବେ, ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସେ ପଢୁଥିବେ ସେଟାକୁ। କିନ୍ତୁ ସୋସାଇଟି ଇଏ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସୁଇସାଇଡ୍ଟା ହେଇପାରେ ସାଇକୋଲୋଜି। ଦେଖ ଇଏ ତ କହିବା କଥା ସୁଇସାଇଡ୍ ନିଜେ କ'ଣ ସୋସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଗୋଟେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋର ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ କରିକି ଯାଇ କହିଲେ ବା ମୋର ଇମ୍ଫାସିସ୍ ଦେଇ କହିଲେ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ସୁଇସାଇଡ୍ ହିଁ ସୋସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ରେଟ୍ ଅଫ୍ ସୁଇସାଇଡ୍ ମାନେ 10 ବର୍ଷ ଇଏ କଲେ ଯେ ଏତିକି ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ସୁଇସାଇଡ୍ ହେଇଛି, ଏଇ ସୋସାଇଟିରେ ଏତିକି ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ସୁଇସାଇଡ୍ ହେଲାଣି। ସେ ଗୋଟେ ସୁଇସାଇଡ୍ର ମେଜର ରେଟ୍ଟାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, କେତେ ସୁଇସାଇଡ୍ ହେଉଛି, ଏଇ ସୋସାଇଟିରେ କାହିଁକି ଏଭଳିଆ ସୁଇସାଇଡ୍ ହେଉଛି। କାରଣ ଆଙ୍କର ଯୋଉ ମେନ୍ ଫୋକସ୍ ରହୁଥିଲା, ଇଏ କହୁଥିଲେ ସୋସାଇଟି ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍, ମାନେ ସୋସାଇଟିରେ ଗୋଟେ ସୁଇସାଇଡୋଜେନିକ୍ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସୁଇସାଇଡ୍ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ସୋସାଇଟିରେ ଏତେ ସୁଇସାଇଡ୍ ହେଇଗଲା 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ଏଭଳିଆ ସୋସାଇଟିରେ କି ସେ ମନେକର ସେ ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଏରିଆରେ ଏତିକି ସୁଇସାଇଡ୍ ହେଲା 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ସେଠି ଏତିକି ସୁଇସାଇଡ୍ ହେଇଛି 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ଆଉ କୋଉଠି ଗଲେ 10 ବର୍ଷ ଏତିକି ସୁଇସାଇଡ୍ ହେଇଛି। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପାଖାପାଖି ଯୋଉ ରେଟ୍ଟା ସିମିଲାର ରହୁଛି, 10 ବର୍ଷ ରେଟ୍ଟା ମନେକର କେତେ ସୁଇସାଇଡ୍ ହେଉଛି, ତ ସେ ସିମିଲାର ରେଟ୍ ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଗୋଟେ ସୋସିଓଲୋଜିରେ ବୁଝିବା ରେଟ୍ ମାନେ କେତେ ସୁଇସାଇଡ୍ ହେଲା, ତାମାନେ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏତିକି ସୁଇସାଇଡ୍, ସେ ରେଟ୍ କଲେ ମାନେ ସୁଇସାଇଡ୍ରେ ଏଠି 15,000 ସୁଇସାଇଡ୍ ହେଇଛି 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ରେଟ୍। ଏଠି ମନେକର 17,000 ସୁଇସାଇଡ୍ ହେଇଛି 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ସେଇ ରେଟ୍ଟାକୁ ସେ କହିଲେ। ଏଇ ରେଟ୍ଟାକୁ ଦେଖିବା ପାଖାପାଖି ସିମିଲାର ସବୁଠି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସୁଇସାଇଡ୍ଟା ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଇନ୍ ନେଚର କହିଲେ। କିଏ ସେ? ଇମାଇଲ ଡର୍ଖାଇମ୍। ସେ କହିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମନେକର ନ୍ୟାଚୁରାଲ କାଲାମିଟି ହେଇଗଲା କି ୱାର୍ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ସୁଇସାଇଡ୍ ରେଟ୍ଟା କମୁଛି। ମନେକର ଆମେ ଦେଖିବା ବି ରଷିଆ ଆଉ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ସେଠି ଲୋକ ଥୋଡ଼ି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବାକୁ ଯାଇକି, ଅଲଗା ବମ୍ ପଡ଼ି ଲୋକ ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଇକି କୁଆଡ଼େ ଲୁଚୁଛନ୍ତି ଯାଇକି, ସେଠି କିଏ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବା କଥା ଭାବିବ। ତ ଏଠି କାହିଁ ସୁଇସାଇଡ୍ ହଉନି, ବିକଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ହେଲା କି ୟୁକ୍ରେନ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ଦେବା, ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଯୋଉ ସୋସିଆଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସୁଇସାଇଡ୍ ହଉନି। କାରଣ ୱାର୍ ଚାଲିଛି କି କୋଉଠି ମନେକର ନ୍ୟାଚୁରାଲ କାଲାମିଟି ଫେମିନ୍ ହେଇଗଲା, କି ମନେକର ଆମର ପାଣ୍ଡେମିକ୍ କୋରୋନା ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ସମୟରେ ଥୋଡ଼ି କିଏ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଥିବ, ଲୋକ ତ ସେତେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି। ମେ ବି କୋଉଠି କାମ ହେଇଥିବ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଭେରି ଲେସ୍ ନା, ଇନସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି, ଡର୍ଖାଇମ୍ ତାଙ୍କ ଡାଟାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ ମେନ୍ ହେଲା ଯେ କହିଲେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କାଲାମିଟି ସମୟରେ ହଉ, ୱାର୍ ସମୟରେ ହଉ, ସେ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ସୁଇସାଇଡ୍ଟା ଡିକ୍ଲାଇନ୍ କରୁଛି ବା ରେଟ୍ ଅଫ୍ ସୁଇସାଇଡ୍ କମି ଯାଉଛି ସେଇ ସମୟରେ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ସେ କହିବା କଥା ଯେ ସୁଇସାଇଡ୍ ଇଜ ଏ ସୋସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ତେଣୁ ସୁଇସାଇଡ୍ ହେଉଛି ବିକଜ ଅଫ୍ ଦ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଦ ସୋସାଇଟି। ଏଥିରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲର ଏତେ ରୋଲ୍ ନାହିଁ, ଯୋଉ ସୁଇସାଇଡ୍ର ଇଜ୍ ବିକଜ ଅଫ୍ ଦ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଦ ସୋସାଇଟି, ସୋସିଆଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପାଇଁ ସୁଇସାଇଡ୍ ହାପନିଂ ହେଉଛି। କାରଣ ଥେସିସ୍ରେ ବା ସେ ଯୋଉ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଡ୍ର କଲେ ସବୁ ଆନାଲିସିସ୍ ପରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଆସିଲା। ତେଣୁ ଡର୍ଖାଇମ୍ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ୍ କ'ଣ କଲେ ଦେଖ, ସେ କହିବା କଥା ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଯେ ସବୁ ସୋସାଇଟିରେ କିଏ ଯିବ ଆଉ କିଏ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ହେଉଛି ସୁଇସାଇଡୋଜେନିକ୍ କରେଣ୍ଟ। ସେ କହିଲେ ସବୁ ସୋସାଇଟିରେ, ତାପରେ ସୋସାଇଟି କୋଉ ଭଳି ଆମେ ପରେ ଟିକେ ଦେଖିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୋସାଇଟି ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ସେ କହିଲେ ସୋସାଇଟିର ଗୋଟେ ସବୁ ସୋସାଇଟିରେ ମେ ବି ସବୁ ସୋସାଇଟିର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇପାରେ, ଯୋଉ ସୋସାଇଟିର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯୋଉ ଭଳିଆ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ସୁଇସାଇଡୋଜେନିକ୍ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ ହେଉଛି ସୋସାଇଟିରେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସୁଇସାଇଡ୍ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ବିକଜ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସୁଇସାଇଡୋଜେନିକ୍ କରେଣ୍ଟ। ତ ସୁଇସାଇଡୋଜେନିକ୍ କରେଣ୍ଟ ଇଜ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଫର୍ ସୁଇସାଇଡ୍। ଆଉ ସୁଇସାଇଡୋଜେନିକ୍ କରେଣ୍ଟଟା କାହା ଉପରେ, ସୋସିଆଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯୋଗୁଁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ସୋସାଇଟିର ସୋସିଆଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ଅଲଗା ଅଲଗା, ସେ ଅନୁସାରେ ସୁଇସାଇଡୋଜେନିକ୍ କରେଣ୍ଟଟା ବି ଅଲଗା, ତ ତା ଅନୁସାରେ ସୁଇସାଇଡ୍ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୁଇସାଇଡ୍ ସବୁଠି ହେଉଛି, ସୁଇସାଇଡ୍ ଇଜ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଫେନୋମେନନ୍ ହେଲା। ତେଣୁ ଇଟ୍ ଇଜ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆଉ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଟୁ ସୋସାଇଟି, ବିକଜ ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ସୋସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ତେଣୁ କରିକି ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ସୋସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ।
ହେଲା। ତାପରେ ସେ ଦିଟା ଜିନିଷ କହିଲେ, ଦିଟା ଟର୍ମ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ। ଗୋଟେ ହେଲା ରେଗୁଲେସନ, ଆଉ ହେଲା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ। ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିକୁ, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ଇମାଇଲ ଡର୍ଖାଇମ୍ ହଉଛନ୍ତି ଫଙ୍କସନାଲ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭର ସୋସିଓଲୋଜିଷ୍ଟ। ସେ କହିଲେ ସୋସାଇଟିକୁ ଫଙ୍କସନାଲ ହେବାକୁ ହେଲେ ଦିଟା ଜିନିଷର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହିଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ରେଗୁଲେସନ୍ସ। ଯଦି ସୋସାଇଟିରେ ଆମର ନୀତି ନିୟମ ନାହିଁ, ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ୍ସ ନାହିଁ, ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏ ସୋସାଇଟି ତ କ'ଣ ହବ? ସୋସାଇଟି ତ ସଷ୍ଟେନ୍ କରିବନି, ସୋସାଇଟି କୋଲାପ୍ସ କରିଯିବ। ତମ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଯାହା କରିବ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସମସ୍ତେ ଚଳୁଛେ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ସର୍ଟନ ରୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ, ଯୋଉଟା ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ରୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, କ'ଣ କଲେ କ'ଣ ହବ। ତ ସେ ଜିନିଷକୁ ବେସ୍ କରିକି ତା ସବୁ ଜିନିଷ ଡିଭାଇସ୍, ସେ ଜିନିଷ ଲ ତିଆରି ହଉଛି, ସେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଚଳୁଛେ, ଆମେ ଯାହା ପଢୁଛେ, ପରେ ଏକ୍ସାମିନେସନ ସିଷ୍ଟମ ହଉଛି, ଯାହା ବି ହଉଛି ଆମର ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯାହା ସବୁ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଉପରେ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ କରାଯାଇଛି? ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ନିୟମ ବନା ହେଇଛି, ସବୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚାଲୁଛେ ନା। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ନହେଲେ କେମିତି ହବ? ତେଣୁ ରେଗୁଲେସନ ଇଜ ଭେରି ମଚ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫର ଦ ଫଙ୍କସନାଲିଟି ଅଫ ଦ ସୋସାଇଟି। ତାପରେ ଆସିଲା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ। ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଅଲସୋ, ଆମେ ସୋସାଇଟିରେ ଆମର ସୋସିଆଲ ବଣ୍ଡେଜଟା କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସୋସାଇଟି ବଣ୍ଡେଜ। ଆମେ ସୋସାଇଟି ସହିତ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ ହେଇକି ରହୁ। ଆଉ ଯଦି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନଟା ଲୋ ହବ, ତ ସୋସାଇଟି ସେଇ ଅନୁସାରେ ସୋସାଇଟିକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ତ ସୋସାଇଟି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ କ'ଣ ଆସିବ? ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଡେଭଲପ ହବ, ତ ବ୍ରେକଡାଉନ ହେଇପାରେ ଆଗକୁ ଯାଇକି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ରେଗୁଲେସନ ହେଲା। ସେ କହିଲେ ଯେ ସୋସାଇଟିରେ ଯୋଉ ରେଗୁଲେସନ୍ସ ଅଛି ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସୋସାଇଟିରେ ସିମିଲାର ଡିଗ୍ରୀର ରେଗୁଲେସନ୍ସ ସେମିତି କାହିଁ? ଯୋଉ ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ ରେଗୁଲେସନଟା ସୋସାଇଟି ଟୁ ସୋସାଇଟି ଭ୍ୟାରି କରୁଛି, କୋଉଠି ହାଇ ଅଛି, କୋଉଠି ଲୋ ଅଛି। ତ ସବୁ ତ ଆମେ ଦେଖିପାରିବାନି, ଆମେ ଦିଟା ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ପଏଣ୍ଟର ସେ ସଜେଷ୍ଟ ଆନାଲିସିସ୍ କଲେ। ଯୋଉ ସେ ଏଇଭଳିଆ ସୋସାଇଟି ସବୁ ଦେଖିଲେ ଯୋଉଠି ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଇଜ ହାଇ, ଆଉ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟି ଦେଖିଲେ ଯୋଉଠି ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଇଜ ଲୋ ହେଲା। ଆଉ ତା ବିଚରେ କେତେ କ'ଣ କୋଉଠି ତାକୁ କମ ଛାଡ଼, ଏ ଦିଟା ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ପଏଣ୍ଟ ସେ ଦେଖିଲେ, ହାଇ ରେଗୁଲେସନ, ଲୋ ରେଗୁଲେସନ। ସେ ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟଟା କ'ଣ ଦେଖିଲେ ହେଲା। ଦେଖ ସେ ଦେଖିଲେ ଯୋଉଠି ମାନେ ରେଗୁଲେସନ ମାନେ କ'ଣ? ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଫୋର୍ସ, ମନେକର ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଫୋର୍ସ ବାଇଣ୍ଡିଂ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲସ বা ରେଗୁଲେଟେଡ୍ ବାଇ ସୋସାଇଟି। କାଲି କିଏ ଗୋଟେ କାହାକୁ ଯାଇକି ମର୍ଡର କରିଦବ, ଥୋଡ଼ି ତମକୁ ସୋସାଇଟି ଛାଡ଼ିଦବ? ସୋସାଇଟି ଛାଡ଼ିଦବ ନା କ'ଣ? ତା ପାଇଁ ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ ଅଛି ନା, ପୋଲିସ ସିଷ୍ଟମ ଅଛନ୍ତି, ତମକୁ ନେଇଯିବ କୋର୍ଟକୁ ଯିବ। ତ ସେ ସର୍ଟନ ରୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ୍ସ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଅଛି। ସେ ଦେଖିଲେ ଯୋଉ ସୋସାଇଟିରେ ମନେକର ହାଇ ରେଗୁଲାରିଟି ଅଛି ବା ରେଗୁଲେସନଟା ହାଇ, ଯୋଉଠି ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ହାଇ, ସେଠି କ'ଣ ହଉଛି ନା, ସେଇଭଳିଆ ସୋସାଇଟିରେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ, ଯେମିତି ହାଇ ରେଗୁଲେସନ ସୋସାଇଟି କୋଉଠି ହେଲା, ମନେକର ସିରିଆ ଫିରିଆରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଯେମିତି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତମେ ଝିଅମାନେ ପଢିପାରିବେନି, ଏ ଯୋଉ ଟାଇପର ତାଙ୍କର ଅଛି। ୱିମେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଏଜୁକେସନର ସୁବିଧା ଠିକ ସେ ମିଳିବନି ହେଲା। କି ମନେକର ତମେ କ'ଣ ମେଲ୍ ଟିଚର ମାନେ ଫିମେଲ ଗାର୍ଲସ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚିଂ କରିପାରିବେନି। ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଲେଭେଲର ରେଗୁଲେସନ ତମେ ପୁଟ୍ କରିବ। ଯେମିତି ତମେ ବାହାରକୁ ତମେ ମୁହଁ ତଳକୁ ପୋତିକି ଯିବ, ଆଉ ଠିକ ସେ ଉପରକୁ କରିକି ଯାଇପାରିବନି। କି ଏଇ ଯୋଉ ହାରାସ ଲେଭେଲର ରେଗୁଲାରିଟି ତମେ ଯଦି ରଖିବ, ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଲେଭେଲ କଥା କହୁଛି। ଟାଇଟ୍ ରେଗୁଲେସନ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଲେଭେଲର ଟାଇଟ୍ କରିଦବ ତମେ। ସେ ଟାଇଟ୍ କଲେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ? ଟାଇଟ୍ କଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ হয় ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଲିବର୍ଟି କିଛି ନାହିଁ। ତମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଗନେଷ୍ଟରେ କିଛି କହିପାରିବନି, କାହା ଏଗନେଷ୍ଟରେ କିଛି କହିପାରିବନି। ହାୟର ଲେଭେଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ ସୋସାଇଟି ରହୁଛେ, ଥୋଡ଼ି ଆମର ହାୟର ଲେଭେଲ ରେଗୁଲେସନ ଅଛି? ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବି ପିଏମ୍ ମୋଦିକୁ ଗାଳି କରିପାରିବା, ଏବେ ଚାହିଁଲେ କାହାକୁ ବି ଆମେ ଗାଳି କରିପାରିବା, ଯଦି ମାନେ ୱିଦିନ୍ ସର୍ଟନ ପରଭ୍ୟୁ, ଏବେ ମାନେ ଆମ ଭିତରେ ଲିମିଟ୍ ଭିତରେ ରହିକି, ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ତମେ ତା ଲିମିଟ୍ କ୍ରସ୍ କଲେ ଅଲଗା। ତ ଆମେ କହିପାରିବା, କାହା ଏଗନେଷ୍ଟରେ କିଛି ଓପିନିଅନ ଦେଇପାରିବା। ତେଣୁ ଆମର ଫ୍ରିଡମ ଅଛି, କେହି ତମକୁ କିଛି କରିପାରିବେନି, କେହି ତମକୁ ବାଡ଼େଇ ପାରିବେନି, କିଛି କହିପାରିବେନି। ପୋଲିସ ଆଗରେ କିନ୍ତୁ ପୋଲିସକୁ ବି ଗାଳି କରିଦେଇପାର, ତ କେହି କିଛି କହିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ଯେ ଯଦି ତମେ ଏଇ ରେଗୁଲେସନଟାକୁ ଟାଇଟ୍ କଲ, ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଲେଭେଲର ଟାଇଟ୍ କରିଦେଲ, ସେଠି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଫ୍ରିଡମଟା କ'ଣ ଲୋପ ପାଇଗଲା, ଜିରୋ ହେଇଗଲା। କାରଣ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଯୋଉ ଫ୍ରିଡମ ଅଛି, ଫ୍ରିଡମ ଅଫ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ, ଫ୍ରିଡମ ଏଇ ଜିନିଷ, ଫ୍ରିଡମ ଅଫ ଅକୁପେସନ, ଫ୍ରିଡମ ଅଫ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ, ଆମ ଯୋଉ ସବୁ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ଆମକୁ ଆର୍ଟିକଲ 19 ଦିଆହେଇଛି, ତ ଏଗୁଡାକ ସବୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲୋପ ପାଇଗଲା। ତ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଫ୍ରିଡମ କିଛି ନାହିଁ। ତ ମଣିଷ ମନରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲର ମାନେ କ'ଣ ଆସିବ? ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ଜେନେରେଟ ହବ। ତମେ କିଛି, ତମକୁ ଖାଇବାରେ ବି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଅଛି, ତମେ ଖେଳିବାକୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ, ଖାଇବାରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ, ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ, ବାହାରକୁ ବାହାରିବାରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ, ଶୋଇବାରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ। ତମର ନିଜର ଫ୍ରିଡମ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ମଣିଷ ଚଳିବ କେମିତି? ମଣିଷ କେମିତି ଚଳିବ? ତ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆସିବ ନା ମନରେ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ କରେଣ୍ଟଟା, ଏଇ ପ୍ରକାର ସୋସାଇଟିର ସୋସିଆଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପାଇଁ ଯୋଉ କରେଣ୍ଟଟା ସୋସାଇଟିରେ ଫ୍ଲୋ ହଉଛି, ସୁଇସାଇଡୋଜେନିକ କରେଣ୍ଟଟା, ସେଟାକୁ ସେ କ'ଣ କହିଲେ? ଫାଟାଲିଷ୍ଟିକ କରେଣ୍ଟ। ଫାଟାଲିଷ୍ଟିକ ସୁଇସାଇଡୋଜେନିକ କରେଣ୍ଟ। ଦେଖ ମୁଁ ଲେଖୁଛି ଏଇଟା। ଦେଖ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ରେଗୁଲେସନ।
रेगुलेशन जदि हाई हैला हाई रेगुलेशन हाई हैला तले को करेंट रे भाजो फाटालिस्टिक हैला ए जो सुइसाइड फाटालिस्टिक सुइसाइडोजेनिक करेंट इन द सोसाइटी फाटालिस्टिक पीस सुइसाइड के स्पेलिंग रे फाटालिस्टिक सुइसाइडोजेनिक सुइसाइडोजेनिक करेंट हैला करेंट इन सोसाइटी हैला करेंट इन सोसाइटी एटा होची कोन ना सोशल कैरेक्टर टा बर्तमान एटला सोशल कैरेक्टर कांड एटा बिकॉज ऑफ सोशल कैरेक्टर कारण सोशल कैरेक्टर जे हाई रेगुलरिटी तेनो एठी कोन फाटालिस्टिक सुइसाइड हबो फाटालिस्टिक सुइसाइड ए प्रकार जो सुइसाइड हबो फाटालिस्टिक सुइसाइड हैला ए प्रकार जो सुइसाइड हैला एटा बसे कहला फाटालिस्टिक सुइसाइड मने करो बर्तमान एटा गला तापर मने करो रो रेगुलरिटी जो रेगुलेशन टा लो हो गला बर्तमान एक्सट्रीम लो लो जो अराजकता मने करो लो रेगुलेशन बर्तमान हो गला तो एठी कोन हबो ना के का मानिबा ना नीति नियम किछि नै जे जा पाइला करला किछि का टेंशन नै माने किछि कहिबार नै हला एठी कोन अराजकता आसी गला पटे बुझिछ नै एठी लो रेगुलेशंस मने कर पळे आसिला कोनो नीति नियम स्ट्रांग नै के का मान लॉ एंड ऑर्डर नै किछि नै एक्सट्रीम लेवल रो पूरा हाई माने टोटल टाइट लो मान बिल्कुल नै नेग्लिजिबल पूरा यही केस हे गला वर्तमान यही केस हे गले ए जो सोशल कैरेक्टर आसीबो को प्रकार के लो जो सोशल कैरेक्टर है गला सोशल कैरेक्टर लो रेगुलेशन सोशल कैरेक्टर तो ये क्या जन्म दब ये जो प्रकार करेंट दब से आनोमिक सुइसाइडोजेनिक करेंट आनोमिक ये प्रकार जो हमारा आनोमिक सुइसाइडोजेनिक करेंट जेनिक करेंट बर्तमान सोसाइटी रे फ्लो होला एटा फल को प्रकार सुइसाइड हो आनोमिक सुइसाइड आनोमिक सुइसाइड हम हैला हैला तेणु मेन जिनस से कहया कथा जे रेगुलेशन ही रेस्पोंसिबल रेगुलेशन ही बर्तमान देखो आम दी प्रकार पढ़ले गोटे बर्तमान रेगुलेशन को इंटीग्रेशन मतलब रेगुलेशन देखले रेगुलेशन जे हाई हे गला ताल जो प्रकार सुइसाइड हबो सेटा फाटालिस्टिक सुइसाइड जदि रेगुलेशन लो हे गला जो प्रकार सुइसाइड हबो सेटा हला आनोमिक सुइसाइड एटा मन रखो एटा परीक्षा बेसी दरकार हम जदि हम लेखियो 20 मार्क पढ़ले टाइम नै आगे जदि 20 मार्क क्वेश्चन पढ़ी गला बारे टाइम हां को लो रेगुलेशन रे गोटे केमति एग्जांपल दे कोन नो रेगुलेशन लो लेवल सोशल कैरेक्टर लो हे गला माने हे जिबा आनोमिक सुइसाइड हेल आनोमिक सुइसाइड आज को जेमति के आपण कहला अफगानिस्तान और सीरिया रे रेगुलेशन बहुत अछि तो सुइसाइड करथि तो सेमति लो रेगुलेशन को सोसाइटी रे लो रेगुलेशन देखो माने कर लो रेगुलेशन माने कर जोठी माने अराजकता टाइप रे माने कर देखिबो माने कर एबे माने कर जेमिति कोन माने कर गोटे वार हे गला माने कर कोठी यूक्रेन को रशिया वार हे गला बर्तमान एबे त हेइनी माने कर मु जेमिति न हो मु चाहू जे माने कर एभला सिचुएशन आसिला जे बर्तमान रशिया ने गला टेक ओवर कर देला यूक्रेन को तो सही समय माने यूक्रेन जते थिला माने कर यूक्रेन सटन संविधान थिला संविधान अनुसार रूल्स रेगुलेशन पुलिस एजुकेशन सिस्टम हॉस्पिटल सब चली थिला गोटे पॉइंट आसीबो जते ये टेक ओवर कर देला किंतु माने बर्तमान पूरी जो ये गुडा स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंटेशन हे गोटे ट्रांजिशनल पीरियड पळे आसीबो ना बर्तमान फुल टाइप फुली रशियन गवर्नमेंट रो प्रेजेंस अछि ना फुली यूक्रेन गवर्नमेंट रो बर्तमान प्रेजेंस अछि सेठी यूक्रेन गवर्नमेंट ध्वंस हो गलानी माने ब्रेकडाउन हो गला स्ट्रक्चर किछ नाही और रशिया गवर्नमेंट आके पूरा टेक फुल ओवर कर पारे तो गोटे ट्रांजिशनल जोन रहबो ये ट्रांजिशनल जोन समय रे सेते ना को रूल फॉलो होउची ना ठीक से रूल अछि रेगुलेशंस अछि कोन होउची का जणा नाही ठीक से तो सेही समय जो हबो ना सेही समय जो करेंट सुइसाइड जनी करेंट हबो से आनोमिक करेक्ट जो अराजकता टाइप रो जे जा कला कोन कला के का मारला कोन हला कोन से का रेस्ट्रिक्शन नाही कोन स्टेट कंट्रोल नाही किछि नाही तो सेठी लोक फ्रस्ट्रेशन आसी पारे सेही जो प्रकार लोक होबे एमिति बंची अपेक्षा मरि जा बेटर अरे एमिति बंची किछि लोकंगर धारणा से एमिति बंची अपेक्षा मरि जाडा बेटर तो एई टाइप रो जो जिंस लोकंगर जो गोटे आसीबो माइंड रे जो आनोमिक आउ सेटा को आनोमिक सुइसाइड जनी करेंट गोटे सोसाइटी रे फ्लो होछ आ फॉर दैट आनोमिक सुइसाइड जे हैपनिंग हला सेमिति कोनोसी आमे निजे भी मरके लिखि परिबा से गोटे स्टडी करके देखिथिले केसे इमाइल दरखाइन ए टाइप तापर नेक्स्ट कथा हला इंटीग्रेशन एटा गला कोन रेगुलेशन तापर असला इंटीग्रेशन देखो इंटीग्रेशन माने सोशल सॉलिडारिटी
इंटीग्रेशन माने कोन सोशल सॉलिडारिटी आमे केते लिंक माने उतप्रोत भाबरे केते जड़ित हम फैमिली सहित हम एजुकेशन सिस्टम सहित हम एबे तो देखिबो एबे तो इंटीग्रेशन बहुत लो हेलानी आस्ते आस्ते कमी गलानी आमे एथि से कोन कि सुसाइड रे मिमाइल डकहाइम एक्सट्रीम पॉइंट देखुथिले एक्सट्रीम हाई एक्सट्रीम लो से कथा सुइए देखुथिले आमे कोन एबे ना एक्सट्रीम अछि ना एक्सट्रीम लो अछि ना एक्सट्रीम अछि आमे इन बिटवीन कोड ना कोठी एग्जिस्ट करछे किछटा खराब किछटा भलो किछटा एई टाइप रे आमे एग्जिस्ट करते इन बिटवीन हला तेनु लाइफ चली वर्तमान କିନ୍ତୁ ଇଏ ପୁରା ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଷ୍ଟଡି କରିକି ଗୋଟେ କହୁଥିଲେ କିଏ ସେ ଇମାଇଲ ଡରଖାଇମ ସେଭଳି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଦେଖିବା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ମାନେ ହେଲା କଣ ସୋସିଆଲ ସଲିଡାରିଟି ଯୋଉଟା କନସାଇନ୍ସ କଲେକ୍ଟିଭ ଆମେ କହୁଛେ ହେଲା ଦେଖ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ମନେ କର इंटीग्रेशन 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 माने कौन इंटीग्रेशन है हम कही परिबा इंटीग्रेशन माने माने कौन कहबा जे हाउ मच इंडिविजुअल इज कमिटेड माने सोशल सॉलिडारिटी माने सोशल सॉलिडारिटी है सोशल सॉलिडारिटी बा हम कही परिबा कलेक्टिव कॉन्साइंस कलेक्टिव माने कॉन्साइंस कलेक्टिव conscience collective social solidarity how much an individual is getting integrated to the society है तो এইটা মনে কর ইন্টিগ্রেশনটা দেখো যদি ইন্টিগ্রেশন মনে করো আমার কোন হেলা মনে করো হাই ইন্টিগ্রেশন হেলা মনে করো হাই ইন্টিগ্রেশন মানে কোন কি আরে হাই ইন্টিগ্রেশন মানে কোন আরে হাই ইন্টিগ্রেশন মানে কোন हाई इंटीग्रेशन माने देखिबो माने अभूतपूर्व देश प्रेम ना देश कथा हम कहबा अभूतपूर्व देश प्रेम देश पय मर मिटिबा रिलीजन पय मर मिटिबा जो देखो जो होची हमर सब कोन ए जो देखो जो माने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हला कि जो टेररिज्म होची सब रेडिकल टेररिज्म होची माने एक्सट्रीमली कोन सबमिशन फॉर समथिंग फॉर पर्टिकुलर आइडिया फॉर पर्टिकुलर रिलीजन फॉर पर्टिकुलर कंट्री मनकर आम सोल्जर मनकर जो चली यूक्रेन लोक सोल्जर सब मरुच्च कि प्रकार सुइसाइड गोटे सुइसाइड टाइप ना थोड़ी जीवन जीवा कथा जो वार बर्तमान देश प्राण त्याग करदे दैट इज काइंड ऑफ सुइसाइड कि कि प्रकार सुइसाइड बिकॉज ऑफ हाई इंटीग्रेशन अभूतपूर्व देश प्रेम देश मर मिटिबा बुझुछ ना दे आर सोशल सॉलिडारिटी वेरी स्ट्रांग दे आर एक्सट्रीम स्ट्रांग कॉन्साइंस कलेक्टिव बहुत स्ट्रांग से देश कौन प्राण त्याग करदे पूरा तेणु से केस हाई सॉलिडारिटी एटा हम हाई 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 इंटीग्रेशन हम तेणु हाई इंटीग्रेशन केस रे कौन हम कि हाई इंटीग्रेशन केस रे जो प्रकार सोशल कैरेक्टर डेवलप करियो सोशल कैरेक्टर ले कौन आसीबो सेटा गोटे आसीबो एटा हम कहबा अल्ट्रुइस्टिक गोटे जो फ्लो करिवो दैट इज अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड जर्नी करेंट altruistic suicidogenic current है सोसाइटी फ्लो कर तेणु कौन हम अल्ट्रुइस्टिक सुइसाइड हम अल्ट्रुइस्टिक सुइसाइड है से भले जदि इंटीग्रेशन लो हो गला मन कर सोशल इंटीग्रेशन लो है माने लो माने कौन कि सोशल कैरेक्टर को भलिया सोशल कैरेक्टर बर्तमान लो इंटीग्रेशन पूरा लो इंटीग्रेशन लो माने सोशल कैरेक्टर को भलिया कि बर्तमान जो हम मॉडर्न सोसाइटी जो चली कौन इंडिविजुअलिज्म है इंडिविजुअलिज्म है किंबा इंडिविजुअलिज्म लिखते इंडिविजुअलिज्म है किंबा जो आम कही परिबा यूटिलिटेरियनिज्म LISM यूटिलिटेरियनिज्म माने जो व्यक्ति केंद्रिक निज ऊपर जो फोकसटा सोशल सॉलिडारिटी कौन से सोशल सॉलिडारिटी लो तो ए केस रे जो हबो सेटा हबो कोन नै सेटा को हम कहबा इगोइस्टिक सुसाइडोजेनिक करेंट इगोइस्टिक सुसाइडोजेनिक करेंट
ସୁଇସାଇଡୋଜେନିକ କରେଣ୍ଟ, ଜେନିକ କରେଣ୍ଟ, ଇଗୋଇଷ୍ଟିକ ସୁଇସାଇଡୋଜେନିକ କରେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ମୋର ଇଗୋଇଷ୍ଟିକ ସୁଇସାଇଡ ହବ ଯେ ଇଗୋଇଷ୍ଟିକ ସୁଇସାଇଡ, ଇଗୋଇଷ୍ଟିକ ସୁଇସାଇଡ ହବ ହେଲା। ବୁଝା ପଡିଲା? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ, ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଯୋଉ ଚାରିଟା ଟାଇପର ସୁଇସାଇଡ, ତା ମାନେ ଇମାଇଲ ଡରଖାଇମ ଚାରି ପ୍ରକାର ସୁଇସାଇଡ କଥା କହିଲେ। ତ ଚାରି ପ୍ରକାର ସୁଇସାଇଡ ରେ କଣ ହେଲା? ଗୋଟେ ହେଲା ଫାଟାଲିଷ୍ଟିକ ସୁଇସାଇଡ, ଗୋଟେ ହେଲା ଆନୋମିକ ସୁଇସାଇଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଇଗୋଇଷ୍ଟିକ ସୁଇସାଇଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ ଆଲଟ୍ରୁଇଷ୍ଟିକ ସୁଇସାଇଡ। ତେଣୁ ଫାଟାଲିଷ୍ଟିକ, ଆନୋମିକ, ଆଲଟ୍ରୁଇଷ୍ଟିକ ଆଉ ଇଗୋଇଷ୍ଟିକ ସୁଇସାଇଡ କଥା ସେ କହିଲେ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ସୁଇସାଇଡଟା ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଫେନୋମେନନ। ତାପରେ ସେ କହିବା କଥା ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ, କୋଉଠି ମାନେ କୋଉଠି ଫାଟାଲିଷ୍ଟିକ ସୁଇସାଇଡୋଜେନିକ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ କରୁଛି, କୋଉଠି ଆନୋମିକ ସୁଇସାଇଡୋଜେନିକ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ କରୁଛି, କୋଉଠି ଅଲଟ୍ରୁଇଷ୍ଟିକ ସୁଇସାଇଡୋଜେନିକ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ କରୁଛି, କୋଉଠି ଇଗୋଇଷ୍ଟିକ ସୁଇସାଇଡୋଜେନିକ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ କରୁଛି। ତେଣୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସୋସାଇଟିର ସୋସିଆଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା, ସେ ଅନୁସାରେ ସୁଇସାଇଡୋଜେନିକ କରେଣ୍ଟ ବି ଅଲଗା, ତ ସେ ଅନୁସାରେ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ସୁଇସାଇଡ ସବୁ ହଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ये सब ତାଙ୍କ କନକ୍ଲୁଜନ ଡାଟାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ଇମାଇଲ ଡରଖାଇମ ଏଇ ସବୁ କନକ୍ଲୁଜନ ଡ୍ର କଲେ। ତାପରେ କହିଲେ ସୋସିଆଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯୋଉ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଆଉ ରେଗୁଲେସନ ଯୋଉ ସୋସିଆଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ସେଥିପାଇଁ ସୁଇସାଇଡ ହଉଛି ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ହେଲା। ଫାଟାଲିକ ସୁଇସାଇଡ ରେ ତ କହିଲେ ହାଇ ରେଗୁଲେସନ୍ସ ରହୁଛି, ହାଇ ରେଗୁଲେସନ୍ସ ଫଳରେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ଲେଭେଲ ରେଗୁଲେସନ୍ସ କେମିତି ସୁଇସାଇଡ ହଉଛି। ସେଟା ଆନୋମିକ ସୁଇସାଇଡ କଥାକୁ ସେ କହିବାକୁ ଯାଇକି କହିଲେ ଯେ ଆନାମିକ ସୋସାଇଟିରେ କଣ ହଉଛି ନା, ଆନୋମିକ ସୁଇସାଇଡରେ କଣ ହଉଛି କି ଆମେ ରେଗୁଲେସନ ପଢୁଛେ, ହାଇ ରେଗୁଲେସନ ହେଲା ମାନେ କଣ, ହାଇ ରେଗୁଲେସନ ହେଲା ଫାଟାଲିଷ୍ଟିକ ସୁଇସାଇଡ। ଏଟା ମନେ ରଖିବ ସବୁ, ତୁମ ଏଇଭଳିଆ ମନେ ରଖିଦବ ନହେଲେ। ଦେଖ ମନେ ରଖିବ, ଦେଖ ମୁଁ ଲେଖୁଛି ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ମନେ ରଖିବ। ଗୋଟେ ରଖିବ EIA, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। आई रू ହେଲା କଣ, इंटीग्रेशन ହେଲା, इंटीग्रेशन। ଯଦି इंटीग्रेशन କଣ ହେଲା କି, ଯଦି इंटीग्रेशन कौन है, जब इंटीग्रेशन लो है ताले को प्रकार सुइसाइड हम, एटा लो एटा हाई। जब इंटीग्रेशन टा अनुसार बढ़ आग छोट रू बड़ हम है, तेणु लो इंटीग्रेशन कौन इगोइस्टिक है, इगोइस्टिक। जब हाई इंटीग्रेशन है अल्ट्रुइस्टिक है, बुझिपारा अल्ट्रुइस्टिक। ये मन बेले बेले कन्फ्यूजन है, मन रख EIA, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये टाइप मन रखिबो। तो EIA एटा इंटीग्रेशन, जब लो है इगोइस्टिक, हाई है अल्ट्रुइस्टिक। से भाया एटा मन रखिबो HRA, एला कौन, R है रेगुलेशन, सॉरी नहीं एटा पढ़िबो नहीं, सर HR न ARF मैं सब भूल कले। ARF मन रखिबो, ARF वाला मन रखिबो, R मन रखिबो। एटा रेगुलेशन, रेगुलेशन ए रे हला यदि कम हम ताले आनोमिक, लो हेले आनोमिक। एटा सब एडी मन रखिबो, छोट रू बड़ एडू सब आनोमिक, आनोमिक एफ होला जे अत्यधिक हे जो ताले कोन हे जो फाटालिस्टिक, फाटालिस्टिक। एबे मन रखिबो, न परीक्षा रे एती जिंस कोटा कम मोर जानले सब आराम रे मन रू लिखि जिवो हला। आ एटा कम बेसरा एपर छोड़ करके लिखि दबो तो गला ना, बुझला। इन मो ARF EIA मन रखि देथियो, आ कंफ्यूजन हबार नै। अच्छा, आनोमिक सुइसाइड रे कोन हो, देखो आनोमिक सुइसाइड रे, देखो आनोमिक सुइसाइड रे कोन होची, आनोमिक सुइसाइड माने एटा। अच्छा, आनोमिक सुइसाइड, आनोमिक सुइसाइड रे कोन करे, रेगुलेशन कोन एठी, रेगुलेशन लो, लो रेगुलेशन आनोमिक सुइसाइड होची। तो लो रेगुलेशन माने कोन, नो कस्टम्स, नो नॉर्म्स, नो लॉ, से लॉ एंड ऑर्डर किसी नहीं। ये भला माने जोडा लोक हमको आमे जो समस्त रहउची सोसाइटी रे, हमको बाइंड करके किए रखिची, हमको बाइंड करके रखिची ना, नॉर्म्स हैला, कस्टम्स हैला, रूल्स रेगुलेशंस हैला, एगुडा हमें समस्त बाइंड करके हमको रखिची, परस्पर हमें जिंस ही करछन। यदि जिंस वीक हे गला ताले केति प्रॉब्लम हो। तेनु एगुडा को सब कोन रूल लेसनेस क्रिएट करछि। तेनु जो तेणु कौन होची ना, विक्टिम जो फ्रस्ट्रेशन आसुची बा जो कंडीशन से निजको मिजरेबल, निजर लाइफ को मिजरेबल फील करूची, तो सेति पे सुइसाइड होची। तेणु ए प्रकार सुइसाइड को हम कहबा आनोमिक सुइसाइड हैला। तो कथा हैला जे कौन बाई होची ना, देखो बिकॉज एथरा डरखाइम गोटे कथा कहबा गले जे कहिले जे मन कर लॉलेसनेस आसीगला, आनोमिक सुइसाइड, आनोमिक सुइसाइड जनी करेंट लोग, त माने बर्तमान सोशल कैरेक्टर कोन लो, लो रेगुलेशन
लो आनोमिक लो रेगुलेशन ना मनकर लो रेगुलेशन सोशल क्यारेक्टर लो रेगुलेशन बर्तमान आज लो रेगुलेशन से है ताने तुम्हें चाहिए भी गोटे लोक यदि चाहब किसी नीति नियम ना रूल रेगुलेशन किसी ना तुम्हें जीव माने अनाधिकार कौन जबरदखल कर जमी जनकर रूल रेगुलेशन किसी किए कौन कहब तो एमती भी तुम जीव कह टीवी भी धरिकी पलि आस तार घर चेयर टेबुल जहाँ फ्रिज टेबुल जहाँ रखी धरिकी पलि आस रूल रेगुलेशन किसी तुमको किसी कहीपर तुम बल अच्छे तुम नहीं पलि आस तुम एगेन्स्ट कहीं न जीव साहस करेंगे बुझे कि ना ता माने सी कहवा कथा जे ये जो हवा द्वारा कौन हो जो मटेरियलिस्टिक जो पोजिशन बढ़ी जाई पारे तुम आनोमिक जेहेतु लो सोशल क्यारेक्टर सो लो रेगुलेशन हो सोशल क्यारेक्टर तो कौन हम ना ये तुमको तुम मटेरियल पोजिशन बढ़ी जाई पारे बहुत बढ़ी जाई पारे किंतु जो मटेरियल पोजिशन टा बढ़ुची सेटा तुमको खुशी सब दबनी खुशी केवे दबनी कारण सब मन रख मनी मनकर मटेरियल पोजिशन आज आम पाखे मनी अच्छी आज आम पाखे मनी ना मनीटा सब परमानेंट नुहे आज आम पाखे पैसा अच्छी तक काली नथिबो कि आज आम पाखे पैसा नहीं काली आसीपारे तो मनीटा सब परमानेंट नुहे तो मटेरियल पोजिशन मनी है कि आम जो विभिन्न प्रकार घरे फ्रिज रखुच्च कि सोफा रखुच्च कि बेड रखुच्च कि फैन रखुच्च एसी रखुच्च विभिन्न ग्राइंडर रखुच्च कि विभिन्न प्रकार जो घर विराट बड़ महला टाइप घर बनाऊँ दीज आर ऑल ओनली मटेरियल पोजिशन मटेरियल पोजिशन आमको मे बी कंफर्ट दे पारे बट हैप्पीनेस नुहे हैप्पीनेस दे पारे दबानी बुझे ना तो हैप्पीनेस कौट आसो सेल्फ फ्रेशनेस रु आसो आम जिते खुशी रोचे हैप्पीनेस के खुशीटा केमी आसो से जो मटेरियल पोजिशन मे भी जो लॉ एंड रेगुलेशन लूज अच्छी मे भी तुम मटेरियल पोजिशन बढ़ी दे पार ये सोशल क्यारेक्टर तुम मटेरियल पोजिशन बढ़ी जाए कि से मटेरियल पोजिशन सब तुम पाखे रही किसी कहीहब कारण जेहेतु लॉ एंड ऑर्डर किसी ना कल आउ जन स्ट्रंगेस्ट लोक तुमको आसो तुमको सब छड़ी छड़ी नहीं पलि तुम कौन कर रूल्स किसी ना क्या कह जाए तेणु दीज आर टेम्पोरारी पोजिशन ओनली तेणु तुमको खुशी दब है तो से ये कौन कह कथा से कौन हो लोक मान खुशी ना ये सोसाइटी लोक मान जीवन प्रति कौन गोटे मिजरेबल फिलिंग्स आसूसी तेणु सुइसाइड हो रखा कह कथा जो लनेस तेणु ये कौन कले ना ये गोटे पॉइंट लिखी था है गोटे पॉइंट लिखी था ये से कहले जो अच्छी आमर कौन आनोमिक सुइसाइडटा जो होची आनोमिक सुइसाइड जगह लिखि दियो आनोमिक सुइसाइड आनोमिक सुइसाइड आनोमिक जो सुइसाइड होची से कहले आनोमिक सुइसाइड हो दी प्रकार ए तो गडा 20 मार्क पड़ले हम लिखार आवश्यकता टिके लिखिदो देखियो गोटे लाइन न 60 मार्क से लिखा पड़ो आनोमिक सुइसाइड रे मनकर कोन हला ना डोमेस्टिक आनोमिक सुइसाइड गोटे से कहले डोमेस्टिक आनोमिक सुइसाइड डोमेस्टिक आनोमिक सुइसाइड आनोमिक सुइसाइड आ गोटे हला कोन ना आ गोटे इकोनॉमिक आनोमिक सुइसाइड इकोनॉमिक आनोमिक सुइसाइड आनोमिक सुइसाइड इकोनॉमिक आनोमिक सुइसाइड ये जो डोमेस्टिक आनोमिक सुइसाइड ये दी प्रकार हो पारे कौन हो पारे गोटे हो पारे कौन क्रोनिक जोटा प्रोलंगड है क्रोनिक माने कौन बहुत समय धरिक लगी रहा क्रोनिक जोटा कह प्रोलंगड भी कहीपर प्रोलंगड क्रोनिक गोटे आ गोटे आक्यूट माने सडन SCUT आक्यूट जोटा कह ऑल ऑफ सडन सडन जोटा SUDDEN एटा भी से भलिया क्रोनिक और आक्यूट हो पारे ये भी क्रोनिक हो पारे आक्यूट हो पारे क्रोनिक या भी आक्यूट हो पारे है ये भाया कहले तो से एग्जांपल मन देखा देख आज ये टाइम हो गला कि सारीदे काले पढ़ले पढ़ले कौन करें सारीदा को सुइसाइड रखिए सुइसाइड सारी देख तापर मेन जिनस है कौन ये कहल जमी मैंने आनोमिक सुइसाइडटा जो लॉलेसनेस अच्छी जो कौन सोशल क्यारेक्टर अच्छी लो रेगुलेशन सोशल क्यारेक्टर से आनोमिक सुइसाइड से हम तेणु से कहल आनोमिक सुइसाइड हम दी प्रकार हो पाए गोटे डोमेस्टिक आनोमिक सुइसाइड और गोटे इकोनॉमिक आनोमिक सुइसाइड डोमेस्टिक आनोमिक सुइसाइड कौन सॉरी आम देखिए मनकर प्रथम देखिए इकोनॉमिक आनोमिक सुइसाइड कौन देख मन इकोनॉमिक आनोमिक सुइसाइड रे फास्ट देखिए क्रोनिक इकोनॉमिक आनोमिक सुइसाइड कौन देख फॉर एग्जांपल है आम जो सब विलेज रे रोचन बर्तमान गाँव रोचन देखिले ये लोकंर कौन काफी लोक देख ग्रामांचल रोचे लोकंर स्किल ना एजुकेशन स्ट्रंग ना ताने कौन कौन स्किल काम कर स्किल ना कि ये कम कथा किसी ना मानकर ये रही ग्रामांचल रही आजिकल जमी एग्रिकलचर तो प्रॉफिटेबल नुहे
ଆଉ ତାପରେ ଏଠି ଏଗ୍ରିକଲଚର କରିବା ପାଇଁ ବି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସବୁ ସଂସାଧନ ଦରକାର ରିସୋର୍ସେସ୍ ଦରକାର ଇରିଗେସନ ହେଲା କ୍ରେଡିଟ ଫାସିଲିଟି ନା ପଇସା କ୍ରେଡିଟ ଫାସିଲିଟି ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ରେଡିଟ ଦେଲା କି କୋଉଠୁ କ୍ରେଡିଟ ଆଣିବାର ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଥିବା ଦରକାର ସେଇଭଳିଆ କିଛି ନାହିଁ ତାପରେ ଯେହେତୁ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ନାହିଁ ଏଜୁକେସନ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନାହିଁ ତ କଣ ହବ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି କିଛି କାମ କଥା ନାହିଁ ତ ବାହାରକୁ ପଳେଇବା ସହରକୁ ପଳେଇବା ତେଣୁ ଦେ ଆର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ କଣ ମାନେ ସିଟିକୁ ମାନେ ସିଟିକୁ ବା ଯୋଉ ଟାଉନ ଏରିଆକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ନାହିଁ କୌଣସି ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ଲାର୍ଜ ନମ୍ବରରେ ସେଠି ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଏ ଯାଇ କୋଉଠି ମାନୁଆଲ ଲେବର ହେଇକି କାମ କରିବେ ଆଉ ଯୋଉଠି ଦେଖିଲେ ଆମେ ଯଦି ପଢୁଥିଲେ ମାନେ କାଲମାର୍କସଙ୍କ ସମୟରେ ପଢୁଥିଲେ ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋକ ଯିବେ ତୁମର କିଛି ଜବ୍ ନାହିଁ ସେ ତମକୁ କମ କମ ଦରମାରେ ରଖିବେ ବହୁତ ସମୟ କାମ କରାଇବେ ହାରାସ ୱାର୍କିଂ କଣ୍ଡିସନରେ ରଖିବେ ତେଣୁ ଏକ୍ଚୁଆଲି ସ୍ଲମରେ ରହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଯୋଉଠି ଇଭିନ୍ ବି ଯୋଉ ବେସିକ୍ ଆମେନିଟିଜ ଗୁଡାକ ଦରକାର ମଣିଷର ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ହାଇଜେନିକ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷର କିଛି ଦୂର ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ କାରଣ ତମେ ଅତ୍ୟଧିକ ଲାର୍ଜ ନମ୍ବରର ଲୋକ ଯାଇକି ସେଠି ରହିବ ତୁମ ଯାହାକୁ ଯୋଉଠି ମନେକର ଗୋଟେ ଲୋକ ଦିନକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ 700 ଟଙ୍କା ମନେକର ଦରକାର 700 rupees ଦରକାର ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି 8 hours କାମ କରିବ ଆଉ ଯଦି କି 500 rupees ଧର 500 rupees ଦରକାର ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ ସୋସାଇଟି କରିକି 500 rupees ଦରକାର ତ 500 rupees ଜାଗାରେ ତମେ କହିବ ନା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି 200 ଟଙ୍କାରେ ସେ କାମ କରିବ କି 150 ଟଙ୍କାରେ କାମ କରିବ ଲୋକ ପଳେଇ ଆସିବ ବହୁତ ଲୋକ ତାହା କିଛି ତ ଗୋଟେ ମିଳୁଛି ତ ସେ ଅନୁସାରେ ତମର ସାଲାରୀ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତ କମ ହେଲା ୱାର୍କିଂ କଣ୍ଡିସନ୍ସ କମ ହେଲା ତାପରେ ତମର ହାଇଜେନିକ ୱାର୍କ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ର କୌଣସି ପ୍ରୋଭିଜନ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ସ୍ଲମ ଏରିଆରେ ଯାଇକି ଲୋକ ରହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ତ ଏଇଟା ହେଲା ଫଳରେ କଣ ହେଲା ନା ଆଉ ତମେ ଯଦି ତମକୁ ଯୋଉଠି ତମେ 700 ଟଙ୍କା ପାଇଥାନ୍ତ ସେଠି 500 ଟଙ୍କା ପାଇଥାନ୍ତ 150 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ମାନଙ୍କର କାମ କଲ ତେଣୁ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ତମର ଇକୋନୋମିକ ଆସେଟ କମିଲା ବା ଇକୋନୋମିକ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ କମିଲା ଦିନକୁ ଦିନ ତାମାନେ ୟୁ ଆର ଗୋଇଂ ଟୁ ଟୁୱାର୍ଡସ ପଭର୍ଟି ଆଉ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ପରମାନେଣ୍ଟ ପଭର୍ଟି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କି ଆଗାମୀ ସମୟରେ କୌଣସି ତାର ସୁଧାର ହବାର କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି କୋଉଠି ତେଣୁ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ତମେ ଗୋଟେ ପଭର୍ଟିରେ ରହିଲ ଆଉ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଲାଇଫ କଣ ହେଲା ଲାଇଫ ଇଜ ବିକମିଂ ମିଜରେବୁଲ ଆଣ୍ଡ ଦେ କମିଟ୍ ସୁଇସାଇଡ ଦେଖିଲେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ନିଜର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ସଷ୍ଟେନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ନିଜର ଛୁଆକୁ ଠିକ ସ୍କୁଲରେ ପଢିବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ ଖାଇବାକୁ ତ ପଇସା ନାହିଁ ପାଠ ପଢା ତ ଦୂରର କଥା ବେସିକ୍ ଆମିନିଟିଜ ଗୁଡାକ ଫୁଲଫିଲ ହେଇପାରୁନି ବେସିକ୍ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମସ୍ ଗୁଡାକ ଫୁଲଫିଲ ହେଇପାରୁନି ତ ସେଇଠି କଣ ହବ ସୁଇସାଇଡ ହବ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କ୍ରୋନିକ ଇକୋନୋମିକ ଆନୋମିକ ସୁଇସାଇଡ କ୍ରୋନିକ ଇକୋନୋମିକ ଆନୋମିକ ସୁଇସାଇଡ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଇଛି କାରଣ ମନେକର ସରକାରଙ୍କର ଲୋ ୱେଜେସ୍ ଏତିକି ମିନିମମ୍ ଦରମା ଦବ ଲୋକଙ୍କୁ ଲ ନାହିଁ ନା ଲଲେସନେସ୍ ଆନୋମିକ ସୁଇସାଇଡ ସୋସିଆଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହଉଛି ଲୋ ରେଗୁଲେସନ ସୋସିଆଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ତୁମେ କହ ନା ଗୋଟେ ୱାର୍କର କାମ କରିବ ଆମେ ଏବେ ଯେମିତି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ ସୋସାଇଟିରେ ମିନିମମ୍ ଏତିକି ଟଙ୍କା ତମେ ଦବ କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାନ ସୋସାଇଟି ଦବ ଇଭେନ୍ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ସେଠି ଦେଖିବ ଲୋକମାନେ ଆମେରିକାନ ସୋସାଇଟିରେ ଲୋକ ଆଫୋର୍ଡ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଟିକେ କମ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ ଗୁଡାକ ଯାଉଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଙ୍କର ତ ଏତେ କିଛି ବେଶୀ ଦରମା ନାହିଁ ଏଇ 3 5 4 ହଜାର 5 ହଜାର ୟୁଏସ ଡଲାରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯାଇକି ସେଠି କିଛି ଯିଏ ବେଶୀ ଦିନ କାମ କରନ୍ତି 6 7 ହଜାର ୟୁଏସ ଡଲାରରେ କାମ କରୁଛି ଆଉ 6 7 ହଜାର ଟଙ୍କା ୟୁଏସ ଆମୁନା ଲାଗୁଛି ସେଠି ଯାଇକି ଟିକେ ଚିକନ ଚିକନ ରାସ୍ତା ବଡ ବଡ ବିଲ୍ଡିଂ ଫିଲ୍ଡିଂ ଦେଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଫଟୋରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆମେ ଦେଖିକି ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ଖରାପ ସେମାନଙ୍କର ସେଠି ପଇସା ନାହିଁ ନିଜେ କରିବା ନିଜ ହୋମ କ୍ଲିନିଂ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମର ଏଠି ଟିକେ ଏଠି ଦେଖିବ ଯେ 50,000 ଦରମା ପାଉଛି ଏଠି ଯାଇକି ଲୋକ ରଖି ଦଉଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ ମିନିମମ୍ ତ ସେଠି ସେମିତି ନା ନିଜେ କରିବାକୁ ପଡିବ 4 5 ହଜାର ୟୁଏସ ଡଲାରରେ କେମିତି ଚଳିବ ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ ତେଣୁ ସେଠି ଇଭିନ୍ ସବୁ କାମ ନିଜେ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଅ ନିଜେ ନିଜେ ରୋଷେଇ କର ନିଜେ କ୍ଲିନ୍ କର ନିଜେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ନିଜେ ନିଜେ କର କାରଣ ତମକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଫୋର୍ଡ କରିପାରିବ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯୋଉ କାରଣ ଯୋଉ ନିୟମ ଅଛି ସେଠି ଆୱାରଲି ବେସିସରେ ତମେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବ ଯଦି ଆୱାରଲି ବେସିସରେ ଜଣେ ପେମେଣ୍ଟ ନେବାକୁ ଆସିଲା ତମର 4 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା ତମର ରହି କାମ କଲା କେତେ ଟଙ୍କା ନେଲାଣି ସେ ତମେ କୋଉଠି ଏତେ ଆଫୋର୍ଡ କରିପାରିବ କାରଣ ସେଠି ନିୟମ ଅଛି ସେଠି ତା ମାନେ ସେଠି ଯୋଉ ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ତମେ ଲୋ 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 ରେଗୁଲେସନ ଯୋଉଠି କିଛି ନାହିଁ ମନେକର ସେଠି କଣ ଲୋକ ଏମିତି ବହୁତ ଲୋ ୱେଜେସରେ ଆସିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ତମେ ତ ନିଜେ ଭଲରେ ରହୁଛ ଯୋଉମାନେ ତମର କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ ଭଲ ରହୁନି ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ଆନୋମିକ କାହିଁକି ବିକଜ ଲୋ ରେଗୁଲେସନ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସୋସାଇଟି ସୋସିଆଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଲୋ ରେଗୁଲେସନ ଆଉ କ୍ରୋନିକ କାହିଁକି ବିକଜ ଇଟ୍ ଇଜ ପରସିଷ୍ଟିଂ ଆଉ ଇକୋନୋମିକ କାହିଁକି କାରଣ ଇକୋନୋମିକ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ ଇକୋନୋମିକ ଇକୋନୋମିକ ଆସେଟଟା ବହୁତ ୱିକ୍ ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କର ତେଣୁ କ୍ରୋନିକ ଇକୋନୋମିକ ଆନୋମିକ ସୁଇସାଇଡ ବୁଝିହେଲା ସାର୍ ହଁ ଆମେ ରୋହିଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବି ଦେଇପାରିବା କାହାର ତାଙ୍କର ରୋହିଙ୍ଗା ଯୋଉ ହଁ ହଁ ସେଇଟା ଦେଇପାରିବେ ସେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନାହିଁ ଯେତେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଲି କହିଦଉଛି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ନା ଆହୁରି ମାନେ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହବ ସେଇଟା ହଁ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ରୋହିଙ୍ଗା ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା କେସ୍ ତାଙ୍କର ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଆମର ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ମାନଙ୍କର ମାନଙ୍କର ବାଂଲାଦେଶରେ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ମିଆଁମାର ବାଲା କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶର ସିଟିଜେନ ନୁହେଁ ଆଉ ବାଂଲାଦେଶ କି ରଖୁନି ଇଣ୍ଡିଆ ବାଲା ବି ରଖିବେନି ତ ସେ ଯିବେ କୁଆଡେ ମାନେ ଦେଆଡ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରିଲେସ୍ ସିଟିଜେନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପର୍ଟିକୁଲାର କଣ୍ଟ୍ରି କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନା ରୁଲ୍ସ ଅଛି ରେଗୁଲେସନ ଅଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ମରିଗଲା ତାଙ୍କୁ କିଏ ଅତ୍ୟାଚାର କଲା କୋଉଠି ଯାଇ କହିବେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଚୋରି କଲା ତାଙ୍କର ସେ କଥା କାହାକୁ କୋଉଠି ଯାଇ କହିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଲ କାହିଁ ରେଗୁଲେସନ ପୁରା ଆନୋମିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ରିଅଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆନୋମିକ ମାନେ ଲୋ ରେଗୁଲେସନ ସୋସିଆଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସୁଇସାଇଡ ହବ ଏଟା ହବ କଣ ଆନୋମିକ ସୁଇସାଇଡ ହବ ବୁଝିଲା
ସେଇ ଭଳିଆ ମନେକର ଡିମୋନେଟାଇଜେସନ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନବା ହେଲା। ଡିମୋନେଟାଇଜେସନ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଇଗଲା, ତମେ ଦେଖ ଡିମୋନେଟାଇଜେସନ କୁ ଲୋକ କହିଲେ, ଡିମୋନେଟାଇଜେସନ କୁ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତୁଗଲକି, ତୁଗଲକ ଆମେ ପଢୁଥିଲେ ନା, ତୁଗଲକି ପରମାନ। ତୁଗଲକି ପରମାନ କାହିଁ କୁହାହେଲା? କାରଣ ଦେଖ ଯୋଉ ଲୋକ ଦେଖ ପଇସା ଇନକମ କରିବା ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ, ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲାକ୍ ମନି ଇନକମ କରିବା ଡବଲ ସ୍କିଲ୍। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଜଣେ ବ୍ଲାକ୍ ମନି ସେତିକି ଚତୁର ଲୋକ ନ ହେଇଥିଲେ ବ୍ଲାକ୍ ମନି ଇନକମ କରିପାରିବନି। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବ୍ଲାକ୍ ମନି ଇନକମ କରିଦେବା କି ସହଜରେ? ତ ବ୍ଲାକ୍ ମନିର କଥା ହେଲା, ମନେକର ଜଣେ ଯିଏ ଯୋଉ ଲୋକ ପାଖରେ ଥୋଡି ଆମ ପାଖରେ ବ୍ଲାକ୍ ମନି ଅଛି, ଆଉ ଯୋଉମାନେ କିଏ ପ୍ରଫେସର, କିଏ ଡକ୍ଟର, କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଯୋଉମାନେ ରେଗୁଲାରଲି ହ୍ୱାଇଟ୍ ମନିରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଥୋଡି ତାଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟୁ ମାଉଥ, ସେମାନେ ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇଲା ବେଳକୁ ସୋ ମେନି ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନଙ୍କର କୋଉଠୁ ବ୍ଲାକ୍ ମନି ଆସିବ? ବୁଝୁଛ ନାଇଁ? ତ ଯୋଉମାନେ ମନେକର ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯୋଉମାନେ ବି ମାନେ ବଡ ବଡ ପଦବୀରେ ରହିକି ବ୍ଲାକ୍ ମନି ଜେନେରେଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଡବଲ ଚତୁର, ସେମାନେ ପୁରା ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ସେମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଲିଙ୍କ କାହା ସହିତ, ତଳରୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଲିଙ୍କ, ପୁରା ଚେନ୍ ଭଳିଆ ଲିଙ୍କ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ। ସେମାନଙ୍କର ଲିଙ୍କ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ, ସେମାନଙ୍କର ଲିଙ୍କ, ତମେ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଲିଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ବି, ସେମାନଙ୍କ ଲିଙ୍କ ହାୟର ଅଫିସିଆଲ ସହିତ ବି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ୍ସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବି, ସେମାନେ ପଲିଟିକାଲ ଲିଡର୍ସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କ ସେମାନଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କଣ ଅତି ସହଜରେ, ମନେକର ଯୋଉ ବିଜୟ ମାଲ୍ୟାକୁ ଦେଇଦେଲେ ଏତେ ଟଙ୍କା, କେତେ 60,000 କୋଟି ନା କେତେ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ, ଯୋଉ ଦେଲେ ପଇସା, ସେ ଥୋଡି ନିଜକୁ ନିଜେ ନେଇଗଲା। ତାର ପଲିଟିକାଲ ଲିଡର ସହିତ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ତାକୁ ତ ରାଜସ୍ୱ ଟିକେଟ ମିଳିଥିଲା ନା, ପଲିଟିକାଲ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ତାର ଲିଙ୍କ ଅଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋକ ଯୋଉଠି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଲୋନ ଦଉନି, ସେଠି 60-70 ହଜାର ଟଙ୍କାର ଲୋନ, ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲୋନ କେମିତି ଦେଇ ଦଉଛି? ତେଣୁ ଯିଏ ବ୍ଲାକ୍ ମନି ଜେନେରେଟ କରୁଛି, ସେ ବହୁତ ଚତୁର ଲୋକ, ସେ ବହୁତ ସୋସିଆଲି ଷ୍ଟେବଲ, ବହୁତ ପଲିଟିକାଲି ଷ୍ଟେବଲ, ବହୁତ ଇକୋନୋମିକାଲି ମାନେ ଇକୋନୋମିକାଲି ଷ୍ଟେବଲ, ମାନେ ପଇସା ନେଇକି, ଋଣ ନେଇକି ଷ୍ଟେବଲ, ତା ନିଜର କିଛି ନଥିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଏତେ ଅଛି, ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକ ଏତେ ଷ୍ଟେବଲ, ଏତେ ଭିତରେ ଅଛି, ତମେ ଥୋଡି ତାକୁ ଡିମୋନେଟାଇଜେସନ କରିକି ତାକୁ ତମେ ବଞ୍ଚେଇ ଦବ। ଡିମୋନେଟାଇଜେସନ କରିକି ସେ ତମକୁ ଫସିଯିବ, ସେ ତ ଏଥିରେ ଏତେ ଯୋଉ ଲୋକର ଏତେ ଡେପ୍ଥ ଅଛି, ସେ ରାସ୍ତା କାଢିଦବନି କଣ କରିବା ପାଇଁ? କାରଣ ତମେ ଯୋଉ ଡିମୋନେଟାଇଜେସନ କରିବ, ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ କରିବ, ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଅଲରେଡି ଲିଙ୍କରେ ଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ହଇରାଣ କିଏ ହେବେ? ଛୋଟ ବେପାରୀ ହଇରାଣ ହେବେ, ଯୋଉମାନେ ଆମ ଭଳିଆ ଲୋକ, ଯୋଉମାନେ ସବୁ ହଇରାଣ ହେବେ, ଯାହାର ଯିଏ ମାନେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମନିରେ ଚଳୁଛି, ସେ କୋଉଠି କିଛି ପଇସା ରଖିଛି, ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କଲାନି, ନେଇ କୋଉଠି ଚେଞ୍ଜ କରିବ, କଣ କରିବ? କି ଛୋଟ ବେପାରୀ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆଗରୁ ଦେଖିବ ଲୋକଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କିଛି ନଥିଲା, ଲୋକ କ୍ୟାସରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରୁଥିଲେ, ବିଧିବଦ୍ଧରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କିଛି ନଥିଲା। ତ ଯାହାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନାହିଁ, ସେ ଯାହା ପାଖରେ ଯୋଉ କ୍ୟାସରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରୁଛି, ସେ କେମିତି କରିବ? ତା ପଇସା କେମିତି ଚେଞ୍ଜ କରିବ? ତା ବିଜନେସ ବୁଡିଗଲା। ତ ଛୋଟ ଆକାରରେ ବିଜନେସ କରୁ, ତାର ବ୍ୟାକଅପ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ଅମ୍ବାନୀ ଫମ୍ବାନୀ ଲସ୍ ସହିଲେ ସେ ସହିଯିବେ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକଅପ୍ ବହୁତ ଅଛି। ଏମାନଙ୍କର ଛୋଟିଆ ଛୋଟ ବିଜନେସ ମାନେ କରୁଛେ, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ, ଆମର ଥୋଡି ସହିପାରିବ, ଆମର ସବୁ ସହିପାରିବ। ତେଣୁ ଇକୋନୋମିକି ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ଏଭଳିଆ ସକ୍ ଦବାର ନଥିଲା। ଇକୋନୋମିକୁ ଏଇଟା ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ସକ୍ ଦବାର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କହିବ କି? ବୁଝୁଛ ନାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ କହିଲେ ତୁଗଲକି ପରମାନ। ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷ ହେଲା, ଏମାନେ ଦେଇଦେଲେ। ତେଣୁ ସ୍ମଲ୍ ବିଜନେସ୍ ହେଲେ, କିମ୍ବା ଯୋଉମାନେ କ୍ୟାସରେ ଡିଲିଂ କରୁଥିଲେ, ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ହେଇଗଲେ, ବିଜନେସ୍ ପଡ଼ିଗଲା। ଇକୋନୋମିକ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରୁ ବହୁତ ୱିକ୍ ହେଇଗଲେ ସେମାନେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡା ବି, ତାଙ୍କର ମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କ ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ଏଜୁକେସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି, ତାଙ୍କ ଡେଲି ଯୋଉ ଡେଲି ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡାକ ସବୁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ହଉଛି, ତାର ସବୁ ଦେଖିକି ସବୁ ଜିନିଷ ବି, ତାଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ବି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଡୁବିଗଲା, ଠିକ ସେ ହେଇପାରିଲାନି। ସୋ ସେଠି କଣ ହେଲା ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କେସରେ କଣ ହେଲା ନା, ଇଟ୍ସ ବିକମିଂ ଏ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଆନୋମିକ ସୋସିଆଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ତ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚେଞ୍ଜ କରିଦଉଛ, ମନେକର ଚେଞ୍ଜ କଲେ, ତାକୁ ଡିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, ମନେକର ତମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଠାତ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣିଲ, ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ ସକ୍ ଦେଲ, ତେଣୁ ସେଇ ସକ୍ କୁ ଟଲରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଗର କଣ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବନେଇବା ଦରକାର, ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ୍ସ ହେଲା କି କଣ ହେଲା, ପୁରା ତାର ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଡେଭଲପ କରିଥିବା ଦରକାର, ଏ ସକ୍ କୁ ଅବଜର୍ଭ କଲା ଭଳିଆ। ଆଉ ତୁ ସବ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ମନେକର ଆମକୁ ଧକ୍କା ଦବା, ଆଉ ଧକ୍କା ଦେଲା ବେଳକୁ ତା ପଛପଟେ ତମ କିଛି ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ କିଛି ରଖିନ, ତ ଗଡ଼ି ପଡିବ ନା। ସେଇଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନ ମାନେ କଲେ, କିଛି ସପୋର୍ଟ ବନେଇଲେନି ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଯାହା ଗୋଟେ ପୁରା ତମେ ପୁରା ସେଟଅପ୍ ବନେଇଥାନ୍ତ, ତାପରେ ଗୋଟେ ସକ୍ ଦେଇଥାନ୍ତ, ତ ସହିଯିବ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ନାହିଁ, ତାମାନେ ସେଠି କ୍ରିଏଟେଡ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଆନୋମିକ ସୋସିଆଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଲୋ ରେଗୁଲେସନ୍ସ। ଆଜି କଲୋନି ସେଠି କଣ ହେଲା, ସେଇ କେସରେ କଣ ହେଲା, ସେଇ କେସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ ହେଲେ, ସୁଇସାଇଡ କଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରକାରକୁ ଆମେ କହିବାର କ୍ରୋନିକ ଇକୋନୋମିକ ଆନୋମିକ ସୁଇସାଇଡ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆକ୍ୟୁଟ ଇକୋନୋମିକ ଆନୋମିକ ସୁଇସାଇଡ କଣ? ଆକ୍ୟୁଟ ଇକୋନୋମିକ ଆନୋମିକ ସୁଇସାଇଡ, ଆକ୍ୟୁଟ ମାନେ ମନେକର ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ତମେ ଜଣେ ଦେଖ ଯୋଉ ଯେମିତି ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ତମେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛ, ତମେ ପୁରା ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଖୁସି ହେଇକି ତମର ପୁରା ଯାହା ପଇସା ପତ୍ର ସବୁ ଅଛି ସବୁ ଲଗେଇଦେଲ, ଘର ପ୍ରପର୍ଟି ସବୁ ଲଗେଇଦେଲ, ସବୁ ବୁଡିଗଲା ମନେକର। ତ ହଠାତ୍ ସକ୍ ଲାଗିଗଲା, ତ କଣ କରିବ? ସେଇଠି ତ ଡେଥ୍, ତମର ଆଉ ଦେଖିଲା କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଡେଥ୍। କାଫି ଲୋକ ଦେଖିବ, ଏବେ ଯୋଉ ବିଟକଏନ୍ସ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା, ବିଟକଏନ୍ସରେ କିଏ ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦର, ଡୁବିଗଲା, ସବୁ ସୁଇସାଇଡ କରିଦେଲା।
ମାନେ ବିଟକଏନ୍ସ ଆସିଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଟକଏନ୍ସ ତ ନ୍ୟू ନର୍ମାଲ ନା ନ୍ୟू କରେନ୍ସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲାଣି ଯଦି ବିଟକଏନ୍ସରେ ଆମକୁ ନଲେଜ ନାହିଁ ମନେକର ହଠାତ୍ ଆମେ ବିଟକଏନ୍ସର କିଛି ନ ଜାଣିକି ତା ବିଷୟରେ ହଠାତ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହ୍ୟୁଜ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ ଆଉ ସବୁ ଡୁବିଗଲା ଇଭିନ୍ ଆମ ଘର ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଏ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସେତିକି କର ଯଦି ଡୁବିଗଲା ତ ତମେ ଟଲରେଟ୍ କରିପାରିବ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟର ବେସିକ୍ ରୁଲ୍ ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ୍ ରୁଲ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସେତିକି ଆମାଉଣ୍ଟର ମନି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କର ଯେତିକି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କର ଯଦି ବି ସେଟା ଡୁବିଗଲା ତମେ ତାକୁ ଇଏକୁ ସହିପାରିବ ସେତିକି ତମର ଷ୍ଟାମିନା ଥିବା ଦରକାର ଆଉ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ପୁରା ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଆଖି ବୁଝିକି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଦବ ଡୁବିଗଲା କଣ କରିବ ସେଇଟା ହେଲା ମାନେ ଆକ୍ୟୁଟ ଇକୋନୋମିକ ଆନୋମିକ ସୁଇସାଇଡ୍ ହେଲା ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଆନୋମିକ ସୁଇସାଇଡ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡୋମେଷ୍ଟିକ କେସରେ ଦେଖିବା ଡୋମେଷ୍ଟିକ କେସରେ ଦେଖିବ ସୁଇସାଇଡ୍ ମନେକର ଦେଖିବା କ୍ରୋନିକ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଆନୋମିକ ସୁଇସାଇଡ୍ କ୍ରୋନିକ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଆନୋମିକ ସୁଇସାଇଡ୍ ହେଲା ମନେକର ଦେଖିବ କିଛି ଲୋକ ଥିବ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିରେ ଦେଖିବ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଦେଖିବ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇପାରୁନି ମନେକର ହେଲା ମ୍ୟାରେଜ ହେଇପାରୁନି ସୋସାଇଟିରେ ମାନେ ଲଙ୍ଗର ପାଇଁ 40 ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି 60 ବର୍ଷ ଦେଖ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ନା ଦେଖ ସବୁବେଳେ ମନେ ଦେଖିବ ଲାଇଫକୁ ନା ଆମ ଜୀବନକୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟନର ନିହାତି ଦରକାର ଆମେ ଲାଇଫରେ ମନେକର ଏବେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟନର ନିହାତି ଦରକାର ତମେ ମେଲ୍ ହଉ ଯେ ମେଲ୍ ତାକୁ ଫିମେଲ ପାର୍ଟନର ଦରକାର ଫିମେଲକୁ ମେଲ୍ ପାର୍ଟନର ଦରକାର କାରଣ କଣ ପାଇଁକି ନା सोसाइटी गोटे पॉइंट आसो आम आस्ते आस्ते बर्तमान पढ़ुँ बैचलर अच्छी तो एजुकेशन सरीज जॉब हम तो गोटे आम आम तो नॉर्मल लाइफ गोटे नॉर्मल सिटीजन नॉर्मल इंडिविजुअल कथा कहूँ तो गोटे नॉर्मल इंडिविजुअल आस्ते आस्ते जीवन अतिबाहित कर जर्नी लाइफ से चली आगू चली तो गोटे पॉइंट आसो से एकुटिया हो कारण तुम बर्तमान जो अच्छा आम हस्टेल रही पढ़ला बेले सांग फांग समस्त अच्छा कि जो नुआ नुआ जॉब कला बेले सब जॉब कलिग फलिग समस्त सांग रही ग्राजुआली कौन हम दिन को दिन लोक मैंने निज निज लाइफ व्यस्त हो एमती भी समय आसो तुमको फोन में कथा समय टे नथिबो टे फोन कर कौन जस्ट खाली फर्मालिटी खाली आम खराब खराब भाविया भाविकी टे कथा हो बंगा समय जाऊँ पर कथा कही पर के आसबनी ना पर के कल करेंगे कारण तुम्हें अनमेरिड अच्छ तुमर ना छुआ पिला अच्छा ना कहीं ना तुम पास किसी कम ना तुम सका खाइल उठिल गल चाकरी गल पुणी आसिल बसिल तो किसी कम ना कौन कर क्या कल कर कथा क्या कल करा मुंड बोला गल सी देखा सी तुमको टाइम नहीं पाखे सी लाइफ में व्यस्त क्या गोटे कल सी लाइफ में व्यस्त तो गोटे जिनस कौन ना तुमको बिजी रखा पड़ो माइंड को माइंड जब बिजी न रहा तो हम केमी एकाकी आइसोलेटेड फिलिंग्स पड़े आसगला लाइफ में आ लाइफ मन फ्रस्ट्रेशन जनरेट हम बुझे ना फ्रस्ट्रेशन जनरेट दैट विल कंपेल यू फॉर सुइसाइड तो लाइक लाइफ रे किछि नाही ये कोन लाइफ खाली जाउची गोटे जंत्र भलिया जाउची काम करजी आसी खाउची पूजी सोजी पुन सकाळ जाउची काम करजी आसी खाउची पूजी सोजी लाइफ रे किछि नाही बुझे ना तो एटा क्रोनिक डोमेस्टिक एनोमिक सुइसाइड एटा हे पारे तेनु लाइफ रो मन कर जेंत अब्दुल कलाम मन कर लाइफ रो गोटे पर्टिकुलर एम रखिले तो तुम पूरा लाइफ पूरा फोकसटा साइंस को पड़ला टेक्नोलॉजी पड़ला मिसाइल डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी पर पड़ला लाइफ चिंता लाइफ सरीगला कि मन कर किए गोटे पॉलिटिक्स रे लाइफ आम जो नॉर्मल सिटीजन गोटे समस्त अब्दुल कलाम नुहे कि समस्ते तो पॉलिटिकली सक्सेसफुल होना हायर पोजिशन रे पूरा रहउछनी सेमिति कि रेयर कि गोटे जण तीन जण लोक से भला रहबे आ बाकी हम मेजर करोड़ लोक अच्छा समस्त को पळा सो नॉर्मल लाइफ हम मेंटेन करछन आ नॉर्मल लाइफ रे पार्टनर इज नो निहाय दरकार लाइफ बिजी केमति रहइबो नहले माने कोन हबो गोटे सुइसाइडोजेनिक करंट जोटा कहंती सेटा आसी डोमेस्टिक एनोमिक सुइसाइड तापर दे एक्यूट को जिबा हमें देखो मनकर आमे गोटे मनकर स्वामी स्त्री दे जण रहउछन हैला ताଙ୍କ भीतर जो मैरिटल बॉन्डेज इज वेरी स्ट्रांग एक्सट्रीमली स्ट्रांग हठात किसी एक्सीडेंट रे स्वामी के स्त्री के चली गला मनकर तो से जो सडन शॉक टा लागला ना ये टॉलरेट करि पारे किसी समय लोग टॉलरेट करि पारे कारण ये जो सोशल बॉन्ड एते स्ट्रांग थिला फैमिली बॉन्ड और सोशल बॉन्ड ना जो फैमिली बॉन्डेज टा एते स्ट्रांग थिला मैरिटल बॉन्ड ना एते स्ट्रांग थिला तो से केस रे सही पारने तो से केस रे कोन हबो ना ये सुइसाइड कारण कोन ना देखो एठी कोन हला मैं जेमि कहली सोशल कैरेक्टर एठी कोन हबो ना देखो कारण ये जो मेन है एठी कोन हो सोशल बॉन्ड एते स्ट्रांग अछि देखो एठी तुम कहले एठी एनोमिक कोन हला ताले सोशल बॉन्ड ना मैरिटल बॉन्ड स्ट्रांग है एनोमिक कोन एनोमिक हला जो सोशल कैरेक्टर टा एठी बर्तन कोन रेगुलेशन टा काफी लो रहि गला कारण मनकर जनकर कोन हला जनकर स्त्री मरि गला तां भीतर काफी लव एंड अफेक्शन इज वेरी माने एक्सट्रीम लेवल रो सोशल माने मैरिटल बॉन्ड तां भीतर के काउ छडी रहि पारन ई टाइप रो मनकर एई टाइप रो मनकर तो हमरो कोन हला ना जो जनकर डेथ हे जाउची कि एक्सीडेंट जो डेथ हे गला तो अलगा गोटे मेंबर को सोसाइटल इंटीग्रेशन लो सोसाइटल इंटीग्रेशन लो
सोसाइटी इंटीग्रेशन काफी लो है। तो ये काफी लो हवा फल कौन हो कारण अन्य लोक सहित इंटराक्शन ना फैमिली मेंबर है कि रिलेटिव्स है पेरेंट्स है अलग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है समस्त कारण ये जिन तुम जो मैरिटल बॉन्डटा जो हायर लेवल पिक पॉइंट थी बंडेजटा से टिके कौन हम लुज हम कारण सोसाइटल बॉन्ड सोसाइटी माने सोशल रेगुलेशनटा वीक अच्छी सोशल रेगुलेशनटा तुम प्रति जो रहा दरकार से वीक अच्छे से तुम कौन से स्ट्रंग मैरिटल स्ट्रंग बॉन्ड रही तो से कथा भाभी 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 तुम कौन हो तो ग्रेजुअली गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड आ तुमको से फ्रस्ट्रेशन को कम करने कहीं ना सोसाइटी कौन से रूल रेगुलेशन कि कौन फैमिली मेंबर ये टाइप ना तो ये कौन आनोमिक सोशल कैरेक्टर क्रिएट होती आनोमिक सोशल कैरेक्टर सडन डेथ तेणु आक्यूट आनोमिक सुइसाइड डोमेस्टिक आक्यूट आनोमिक सुइसाइड है ये टाइप सब से अच्छी लिखा देखिए जब मनकर पलि आस इंटीग्रेशन को है इंटीग्रेशन को जब आसी देख इंटीग्रेशन को जब पलि आसवा हाँ इंटीग्रेशन देखो इंटीग्रेशन हाई हो पारे लो हो पारे जदि हाई इंटीग्रेशन है हाई इंटीग्रेशन जदि है कौन हम जदि हाई इंटीग्रेशन है ताले कौन हम माने माने एक्सट्रीम लेवल रो जोटा कहन माने कौन इंटीग्रेशन हाँ एटा से अल्ट्रुइस्टिक हम तो अल्ट्रुइस्टिक सुसाइडल जेनी करंट फ्लो होछ सेते हैला मानकर जो अल्ट्रुइज्म हम माने अल्ट्रुइज्म माने जो हाई इंटीग्रेशन टा एटा खाली जे माने एटा कौन हो पारियो देखो हाई इंटीग्रेशन टा हो पारे ता माने कौन गोटे जो कहंदनी एक्सट्रीम लेवल रो अटैचमेंट फॉर समथिंग माने कास्ट अटैचमेंट कास्ट को नेकी काफी अटैचमेंट हम कास्ट अल्ट्रुइज्म किंबा मनकर कहबा एथनिक अल्ट्रुइज्म रिलीजन को नेकी एथनिक अल्ट्रुइज्म कि मनकर कहबा जो रिलीजन अल्ट्रुइज्म जोटा हम कहली तापर मनकर हला सोसाइटी अल्ट्रुइज्म एक्सट्रीम मनकर नेशनलिज्म जो कहनी अल्ट्रा नेशनलिज्म जो रेडिकलिज्म जोटा हो जो हो से टाइप हो गला तो कौन हम ना आम कह डू और डाए जो सिचुएशन देश मरवा कर देश जिंतवा ना देश मरवा वार टाइम जो अल्ट्रुइज्म आसुची जो नेशनलिज्म सेंटिमेंट आसुची दैट इज हाई इंटीग्रेशन ता माने तुम सोसाइटी सहित हाईली इंटीग्रेटेड तुम सोसाइटी सहित देश सोसाइटी मैंने सब आम गाँव को भी गोटे सोसाइटी कहवा आम घर को भी गोटे सोसाइटी कहवा आम जिते आगे जिते उपरको जावा से ब्यारियर कमी कमी जीव बुझुछ ना नहीं बर्तमान आम घरे रही आम घर सदस्य जो आम गाँ बाहर को पलैया आम गाँ बाहर सदस्य जो आम ब्लॉक को पलैया आम ब्लॉक सदस्य जो आम डिस्ट्रिक्ट को पलैया आम डिस्ट्रिक्ट सदस्य देश आम राज्य को पलैया कैपिटल आम राज्य सदस्य बाहर को पलैया आम देशर सदस्य ये आम पृथ्वी सदस्य तो आम जिते उपरको जाए ब्यारियर कम भांगी 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 जीव तेणु आम जो सोसाइटी रोचे से सोसाइटी प्रति एत इंटीग्रेटेड आम जे करवा मर जहाँ मन ताहा करदे से टाइप जो जिन हाई लेवल ऑफ इंटीग्रेशन से सुइसाइड हम आ से सुविधा कौन कहबा जो इंटीग्रेशन टा खाली जे माने एटा वॉलंटरी हो पारे किंबा एटा कोन एनफोर्सड हो पारे माने युद्ध टाइम रे जो एनफोर्सड हेठी तो मनकर युद्ध मनकर लागिला का यूक्रेन को लागिला रशिया थोड़ी खाली ताको फोर्स जिवे ये फोर्स ना पुणी मझे आसला जो बंदी अच्छा से छाड़ी युद्ध कर तो स्टूडेंट मानू कहे टीचर मानू कहे नागरिक जी पहुंच बर्तमान युद्ध कर शेष समय कौन करे जहाँ को आसी बर्तमान शिखिकी लगी जाओ समस्त तो से एनफोर्स ना से भल मुझे जीविनी कारण से हाई लेवल इंटीग्रेशन तुम जीव भल्युंटारी हो पारे भल्युंटारी मनकर जमी अल्ट्रो जो कास्ट अल्ट्रुइज्म भल्युंटारी रिलीजन को लेकिन अल्ट्रुइज्म तो दैट इज भल्युंटारी थोड़ी हम किए कहूँ आम रिलीजन को लेकिन तुम एत हुआ बोली बुझुछ ना तेणु यहाँ एनफोर्सड हो पारे माने एनफोर्सड हो पारे भल्युंटारी भी हो पारे जो सोल्जर मान जो बर्तमान मृत्युवरण कर अल्ट्रुइटिक सुइसाइड सोल्जर मान जो डेथ है बर्तमान माने यूक्रेन रे अल्ट्रुइटिक रशिया भी सोल्जर मान डेथ होची आंगर भी सोल्जर मान डेथ होची थोड़ी आंगर किसी पर्सनल जिन सेठी अछि कि देश पई जो हाई लेवल ऑफ इंटीग्रेशन सोसाइटी में रही से डेथ होची दैट सुइसाइड इज व्हाट दैट इज अ काइंड ऑफ सुइसाइड सुइसाइड इज व्हाट अल्ट्रुइस्टिक सुइसाइड कला तापर होची इगोइस्टिक माने कर हैला इगोइस्टिक माने कोन करे इगोइस्टिक माने लो लेवल ऑफ सुसाइड रनिंग प्रोसेस हैला इगोइटी तो मॉडर्निटी जो इगोइस्टिक सुसाइड इंडिविजुअलिज्म के आंछ मॉडर्निटी एंड एक्टिविटी ओरिएंटेड हम डिस्कशन करले बिकॉज़ ऑफ मॉडर्निटी मॉडर्न समाज रे लोक व्यक्ति केंद्रिक हो गलानी सेल्फ सेंट्रिक हो गलानी सोशल बॉन्डेज वीक हो गलानी हमरा एबे देखियो आगो देखो यौथ परिवार थिला माने जॉइंट फैमिली सिस्टम थिला एबे थोड़ी यौथ फैमिली सिस्टम अछि यौथ फैमिली सिस्टम है कि सेपरेशन हो गलानी न्यूक्लियर फैमिली बर्तमान माने कोन सिंगल पेरेंट फैमिली हो गलानी सिंगल पेरेंट फैमिली लोक बर्तमान बैचलर हो रहिया को चेष्टा करछन तो यहाँ हाँ फल कौन इंडिविजुअलिज्म ग्राजुअली बढ़ुची सोसाइटी आ इंडिविजुअलिज्म बढ़ला फल सोशल बंडेजटा कमुची
आ सोशल बॉन्डेज कमिया फल सोशल सॉलिडारिटी कमुची सोशल सॉलिडारिटी करने फल लो इंटीग्रेशन टाइप रो सोशल कैरेक्टर डेवलप होची आ व्हिच इज बिगेटिंग इगोइस्टिक सुइसाइडोजेनिक करेंट आउ जो सुइसाइड होची हम कहे इगोइस्टिक सुइसाइड बुझेला आ कहीं इंडिविजुअल जीवन कौन होची जेमि एस्पिरेशन काफी हाई मॉडर्न रिसर्च एस्पिरेशन में डिस्कशन करथिले हाई एस्पिरेशन लिमिटेड रिसोर्सेस तो कौन हम सेठी समस्त तो सक्सेस मिलिबन फ्रस्ट्रेशन आसिला फ्रस्ट्रेशन आसला माने जेहेतु कोन माने लो इंटीग्रेशन अछि हम सोसाइटी लो इंटीग्रेशन हाई था लोक हम इंटरेक्ट करते कोई तो फ्रस्ट्रेशन टा कमी जान हम हाई लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन समय हम सांग मान से इंटरेक्ट कले तास तो कले से बुझेला ए हला सी हला तो काफी जिन हमर टी डिक्रीज हो यदि काहा किछ न कोइ कि मन मन भीतर एक्युमुलेट करके रखिबा इंडिविजुअलिज्म जो तो वर्तमान कोन लो सोशल इंटीग्रेशन अछि सोशल कैरेक्टर लो इंटीग्रेशन तो कोन हबा हमर हमें प्रमोटेड टू कोन इगोइस्टिक सुसाइड जर्नी करेंट तो इगोइस्टिक सुसाइड हम बुझछ ना तो ये सब अच्छी तो हम जानले जे कौन तो जो सोसाइटी होची सोसाइटी रे जो सुसाइड होची सुसाइड इज सोशल फैक्ट कारण कहीं ना जहाँ भी हम डिस्कशन कले थ्रू गोटे गोटे सिंगल स्टेटमेंट रो जो निष्कर्ष बाहरिला दैट इज सुसाइड इज सोशल फैक्ट एथिपाई कारण एटा गोटे सुसाइड समथिंग व्हिच इज एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल एंड इंटरनल टू सोसाइटी सोशल कैरेक्टर अनुसार सुसाइड जेनिक करंट फ्लो होची आ सेही सुसाइड जेनिक करंट अनुसार सुसाइड होची suicide is something is external to the individual and internal to the society. It's a social fact. Okay. So suicide complete.